இந்த காலையிலே உங்களோடு கூட இருக்கிறதிலே நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமா இருக்கிறோம். මේ උදැසන ඔබ හා සමග සිටීම ගැනම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රීති වන්නෙමි. This morning we are happy in the Lord to be with you. கடந்த 22வது ஆண்டு முதல் முறையாக நான் இங்கே ஒரு ஊழியத்திற்காக ஒரு விசேஷித்த வேதபாடு கூட்டத்திற்காக வந்திருந்தேன். පළමු වතාවට 1922 වන වසරේ විශේෂ බයිබල් පාඩම් මාලාව උදෙසා මා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමි. For the first time in the year 2022, I came to Sri Lanka to minister here and for a special series of Bible studies. மறுபடியுமாக கர்த்தர் இப்பொழுது வருவதற்கு ஒரு வாசலை திறந்தார். නැවත වතාවක් මේ වසරේ මේ ස්ථානෙට පැමිණීමේ දොරගුළු උන්වහන්සේ මට විවර කර දුන්සේක. Once again the Lord has opened a door for me to come to this place. இன்னொரு சென்டர் பாஸ்டர் தான் இங்கே வர வேண்டி இருந்தது. මේ ස්ථානෙට පැමිණීමට නියමිතව සිටියේ තවත් මධ්‍යස්ථ පාස්ටර් කෙනෙක්. It was another center pastor who had to come here. அவருக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லாததினாலே திடீரென்று எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. கர்த்தருடைய கிருபையினால் இங்கு வந்திருக்கிறேன். ඔහුට ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය නොතිබුණ හේයින් හදිසියෙන්ම මේ අවස්ථාව මට උදා වුණා. ඒ නිසා මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වන්නෙමි. And because he did not have a passport with him, I was suddenly asked to come here. I praise God for this opportunity. 84வது சங்கீதம் 3-4 ஆகிய வசனங்கள். 84 වෙනි ගීතාවලිය 3 වන 4 වන පද. Psalm 84 verses 3 and 4. Here the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. එසේය ගේ කිරිලියකට ගෙයක්ද වැහිලිහිණියකට ඇගේ පැටවුන් තබන පිණිස කැදැල්ලක් සම්භවිය. එනම් සේනාවල ස්වාමිනී, මාගේ රජුරුවන් වහන්ස, මාගේ දෙවියන් වහන්ස, ඔබගේ පූජාසනමය. ඔබගේ ගෘහයෙහි වසන්නෝ ආශිර්වාද ලත්තෝය. ඔහු නිරතුරුම ඔබට ප්‍රශංසා කරන්නෝය. என் ராஜாவும் என் தேவனுமாகிய சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்முடைய பீடங்களண்டையில் அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடும் தகைவலான் குருவிக்கு தன் குஞ்சுகளை வைக்கும் கூடும் கிடைத்தது. உம்முடைய வீட்டில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் எப்பொழுதும் உம்மை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த தூதின் தலைப்பு பீடங்கள் அண்டையில் இருக்கும் குருவிகள். பீடங்கள் அண்டையில் இருக்கும் குருவிகள். මෙම බයිබල් පාඩමේ තේමාව නම් මණ්ඩ පූජාසනය අසල සිටිනා වූ පක්ෂීන් යන්නයි. The theme of this message is the birds that abide by the altar. இந்த வெளிப்படுத்தல் கிடைத்த பிற்பாடு ஒரு சர்வதேச கன்வென்ஷன்ல குருவிகளை குறித்து பிரசங்கிக்க வேண்டுமா என்று நான் எனக்குள்ளே போராடி கொண்டிருந்தேன். මෙම එළිදරව්වීම මට ලැබුණ අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර රැස්වීම් මාලාවකට ගොස් කුරුල්ලන් ගැන කතා කිරීම හොබ නේදයි කියා මමම කල්පනා කෙරුවෙමි. When I received this revelation, I was thinking within myself, is it appropriate for me to go for an international convention and preach on birds? யோபு 12ஆம் அதிகாரத்தின் 7-8 ஆகிய வசனங்களை படிக்கும் பொழுது யோப் 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි 8 වෙනි පද කියවා බලද්දී when we read Job chapter 12 verses 7 and 8, 7ஆம் வசனம், மிருகங்களை கேட்டுப்பார், அவைகள் உனக்கு போதிக்கும். 7 වෙනි පදය, මුර්ගයන්ගෙන් අසාපන්න උන් නුඹට උගන්වනවා ඇත. verse 7 says, but ask now the beast and they shall teach thee. மிருகங்கள் ஏதோ சில காரியத்தை நமக்கு போதிக்க விரும்புகிறது. මුර්ගයන් සත්වයන් යම් කිසි දෙයක් අපට උගන්වන්නට කැමති වෙනවා. Animals also would like to instruct us on certain things. ஆகாயத்து பறவைகளை கேள், அவைகள் உனக்கு அறிவிக்கும். ආසේ පක්ෂීන්ගෙන් අසාපන්න උන්ද නුඹට උගන්වනවා ඇත. And the fowls of the air and they shall tell thee. 8ஆம் வசனம், பூமியை விசாரித்து கேள், அது உனக்கு உபதேசிக்கும். 8 වෙනි පදය, පොළවට කතා කරපන්න, එවිට ඒක නුඹට උගන්වනවා ඇත. Verse 8 says, speak to the earth and it shall teach thee. சமுத்திரத்தின் மச்சங்கள் மீன்களை கேள், அவைகள் உனக்கு விவரிக்கும். මොහොතේ මත්ස්‍යයන්ගෙන් අසාපන්න උන් නුඹට ඒවා විස්තර කර කියා දෙනවා ඇත. And the fishes of the sea and shall declare unto thee. எனவே தேவன் இவைகள் மூலமாக நமக்கு சில
ஆழமான சத்தியங்களை சொல்ல விரும்புகிறார். කෙසේ නමුත් මේ සත්වයන් තුලින් අපට ගැඹුරු සත්‍යයන් අනාවරණය කර දීමට උන්වහන්සේ කැමති වන වගයි. So through these creatures, the Lord would like to reveal deep truths to us. இந்த அடைக்கலான் குருவிகள் தகவலான் குருவிகளை குறித்து இன்றைக்கு 7 குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். ගේ කුරුල්ලන් සහ වැහි ලිහිණියන් පිළිබඳව අද දවසේ ඔබට කරුණු 7ක් ගෙන හැර දක්වමි. Today I would like to present before you 7 points regarding the sparrows and the swallows. உபாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்தின் 6வது வசனத்தை முதலாவது படிப்போம். ද්විතීය කතාව 22 වන පරිච්ඡේදයේ 6 වන පදය පළමු කොට කියවමු. Let us first read Deuteronomy chapter 22 and verse 6. If a bird's nest chance to be before thee in the way in any tree or on the ground, whether they be young ones or eggs, and the dam sitting upon the young or upon the eggs, thou shalt not take the dam with the young. පැටවුන් හා බිත්තර ඇති පක්ෂි කූඩුවක් ගසකවත් බිමවත් තිබී නුඹට මගදී සම්බ වුණොත් මව පැටවුන් පිට නොහොත් බිත්තර පිට සිටින්නේ නම් පැටවුන් සමග මව අල්වා නොගනින්න. வழியருகே ஒரு மரத்திலாவது தரையிலாவது குஞ்சுகளாயினும் முட்டைகளாயினும் உள்ள ஒரு குருவி கூட உனக்கு தென்படும் போது தாயானது குஞ்சுகளின் மேலாவது முட்டைகளின் மேலாவது அடைக்காத்து கொண்டிருந்தால் நீ குஞ்சுகளுடைய தாயையும் பிடிக்கலாகாது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் பிரமாணங்களை கொடுக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගට උන්වහන්සේ නීති රීති ව්‍යවස්ථාව දෙන විටදී When the Lord gave commandments to his people, இந்த குருவிகளை குறித்தும் ஒரு பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார். මේ පක්ෂීන් පිළිබඳවත් උන්වහන්සේ යම් නීතියක් ඔවුන්ට පනවා දුන්නා. he has given a commandment concerning these birds as வழி well. அருகே ஒரு மரத்திலாவது தரையிலாவது குஞ்சுகளாயிலும் முட்டைகளாயிலும் உள்ள ஒரு குருவி கூட உனக்கு தென்படும் பொழுது ගසකවත් බිමවත් තිබී ඔබට කුරුළු කූඩුවක් ලැබුණා නම් If a bird's nest chanced to be before thee in the way in a tree or on the ground, அந்த முட்டைகள் மேல் அவைகள் அடை காத்து கொண்டிருக்கிறது. ඒ බිත්තර පිට මව් පක්ෂියා රකිමින් සිටිනවා. and the dam sitting upon the young or upon the eggs, நல்லாக கவனித்து பாருங்கள், இந்த குருவிக்கு எவ்வளவு உத்தரவாதம் இருக்கிறது. ඉතා හොඳින් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බලන්න මේ පක්ෂියාට කොයිතරම් ලොකු වගකීමක් තිබෙනවද කියා. now pay careful attention to this. Look at the great responsibility that the bird அங்கே has. முட்டைகள் இருக்கிறது, குஞ்சுகளும் இருக்கிறது. එහි බිත්තර තිබෙයි, පැටවුන්ද සිටී. There are eggs and young ones as well. அக்கிரமம் மிகுதியாவதினாலே அநேகருடைய அன்பு தணிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். අයිතුකම බෝ වෙන බැවින් බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රේමය හීන වෙන කාලයක්. This is a time where the love of many has waxed cold because of iniquity abounding. தன்னுடைய குடும்பம், தன் மனைவி, தன் பிள்ளைகள் என்ற ஒரு பாரம் உத்தரவாதம் இல்லாத மனிதர்களாக அநேகர் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். තමාගේ පවුල, තමාගේ දරුවෝ, තමාගේ බිරිය මෙලෙසින් වගකීම් විරහිතව ජීවත් වන මිනිසුන් සිටින කාලයක්. This is a time when many people are losing responsibility of their own families, of their wives and children. உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்திலே புலம்பல் அந்த தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறார் கவனித்து பாருங்கள். புலம்பல் Lamentation 4:3. විලාපගේ 4:3 වෙනි පදයේ ඔව් සඳහන් කර තිබෙන්නේ කුමක්දයි කියා සලකා බලන්න. In Lamentation chapter 4 verse 3, look at the lament of Ezekiel. திமிங்கலங்கள் முதலாய் கொங்குகளை நீட்டி தன் குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்கும். It is said in this place, even the sea monsters draw out the breast, they give suck to their young ones. என் ஜனமாகிய குமாரத்தியோ வனாந்தரத்தில் உள்ள தீக்குருவி போல் இருக்கிறாள். සිවල් දෙන්නු පවා තනේ ඇද උන්ගේ පැටවුන්ට කිරි පොවති. මගේ සෙනගගේ දුව කාන්තාරේ පැස්බරුන් මෙන් ක්‍රූර වූවාය. The daughter of my people is become cruel like the ostriches in the wilderness. இங்கே வேறொரு குருவியை பார்க்கிறோம். මේ ස්ථානයේ තවත් පක්ෂියෙකුගේ නම අප බලනවා. Here we come across another bird. நீங்கள் இந்த தீக்குருவி போல் இருக்கிறீர்களா? මේ පැස්බරුන් මෙන් ඔබ සිටිනවාද? Are you like the ostrich? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be to God. அது ஒரு கொடூரமான ஒரு பட்சி.
ඉතාමත් ක්‍රූර පක්ෂියෙක්. It's a very cruel bird. யோபு 39 அதிகாரத்திலே மிகவும் தெளிவாக பார்க்கலாம். මේ පිළිබඳව යෝබ් 39 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉතා පැහැදිලිව අපි කියවා බලනවා. You can read about this clearly in Job chapter 39. 13 வசனம் அது வேகமாக ஓடக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. 13 වෙනි පදයේ අප කියවනවා ඉතාම වේගයෙන් ගොස් තවත් සතෙකු හා ගැටෙන්නට සමත් පක්ෂියෙක් කියා. In verse 13 we read that it can run very fast. நாரை பறக்கிறதை காட்டிலும் இது அதிகமாக ஓடுமாம். පියාසර කරනවට වඩා වැඩි වශයෙන් මේ පක්ෂියා වේගයෙන් දුව යනවලු. It is said that it can run faster than birds that can 14 fly. வசனம் அவைகள் முட்டைகளை மணலில் மேல் இட்டு விடுகிறது. 14 වෙනි පදය උගේ බීජ බිම දමා දූලියෙහි උණුසුම් කරයි. Verse 14 says, which leaveth her eggs in the dust in the earth. அந்த முட்டைகள் மிருகங்களால் மிடிப்பட்டு போகமே என்ற ஒரு பயம் கவலை அதற்கு இல்லை. එම බිත්තර වල් සතුන්ට පෑගී පොඩි වී යන බව පිළිබඳව උන්ට කිසිම තැකීමක් නැත. She has no worry or no fear that these eggs will be trampled by the wild beasts. 16 வசனம் குஞ்சுகள் தன்னுடையதல்லாதது போல அவைகளை காக்க கூடாத கடினமான மனதா இருக்குமாம். 16 වෙනි පදය උගේ පැටවුන් ඌට අයිති නැතුවක් මෙන් ඌ උන්ට තදකම් පාන්නේය. Verse 16, she is hardened against the young ones as though they were not hers. தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல் அதற்கு கவலை இல்லை. තමාගේ දරු පැටවුන් ගැන කිසි කනස්සල්ලක් නැත. And she has no concern about her children. 17 வசனம் அதற்கு புத்தியும் இல்லை ஞானமும் இல்லை. 17 වෙනි පදය ඌට ප්‍රඥාවක් නැත ඌට නුවණක්ද නැත. Verse 17, she has no wisdom or understanding. உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வியை வைக்கிறேன். මම ඔබ දෙස බලා ප්‍රශ්නයක් නගමි. I pose a question before you. இங்க ஒரு சகோதரன் ஒரு குழந்தையோடு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார். මේ ස්ථානයේ සහෝදරයෙක් තමාගේ ලදරුවා සමග වාඩි වී සිටිනවා. There is a brother here with his little child. அது ஒரு அடைக்கலான் குருவி, நல்ல குருவி. ගේ කුරුල්ලෙක් හොඳ වර්ගයේ කුරුල්ලෙක්. It's a sparrow. It's a good bird. நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். அந்த குட்டி பிள்ளை ரொம்ப தொந்தரவு பண்றா அவரை. I was watching. මම සලකමින් සිටියා ඒ කුඩා දැරිය බොහෝසෙයින්ම දඟ කරමින් කරදර කරමින් I සිටියා. was watching. The little child was giving him a lot of trouble. வெளியே கொண்டு வராரு, இங்க வராரு, அதோட போராடிட்டு இருக்கிறாரு. எப்போ தூங்கிட்டா அப்போ அழகா உட்காந்துருக்காரு. පිටතට දරුවා දඟ කරන නිසා පිටතට ගෙන ගියා නැවත ගෙනාවා නොයෙකුත් දේවල් කරා අවසානයේ දැන් ලැදරිය නිදාගෙන සිටනවා. Because the child was restless, he took her out. He brought her in again. Now that she's sleeping, he is able to sit and அவர் listen. ஒரு தீக்குருவியா இருந்தால் இன்னும் 4 அடி வாங்கியிருக்க அந்த குழந்தை. ඔහු පැස්බරෙක්ව සිටියනම් දැන් මේ වෙන විට ලැදරිය පහරවල් 4-5ක් ලබාගෙන අවසానයි. Had he been an ostrich, the little child would have had 4 beatings by now. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමනවාසිට මහිමය වේවා. Praise be to God. இந்த வருடத்தை முடிக்க போகிறோம். We are going to end this මේ year. අවුරුද්ද අවසන් කරන්න යනවා. உங்களுடைய மனசாட்சியில் இருந்து சொல்லுங்கள். ඔබේ හෘද සාක්ෂිය කුමක් කියයිද? What does your conscience say? நீங்கள் ஒரு தீக்குருவி போல வாழ்ந்தீர்களா? ඔබ පැස්බරකමෙන් ජීවත් වෙනවාද? Are you living like an ostrich? பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, புருஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மைகள் செய்யாமல் இருந்தாயானால் நீ ஒரு தீக்குருவி என்பதை விளங்கிக்கொள். දූ දරුවන්ට කළ යුතු ඔබගේ යුතුයකම් වගකීම්, භාර්යාවට කළ යුතු යුතුයකම් වගකීම්, ඔබගේ පුරුෂයාට කළ යුතු යහපත්කම් ඔබ මේවා මග හැරියා නම් ඔබත් මේ පැස්බරකට සමාන බව අමතක නොකරන්න. Understand this. If you have failed in your responsibilities towards your children, if you have failed in your responsibilities towards your wife or husband, you are living as an ostrich. இல்லை, நாங்கள் ஒரு அடைக்கலான் குருவிகள். එසේ නොවේයි. අප ගේ කුරුල්ලන්. No, but we are sparrows. எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் நேசிக்கிறோம். අපගේ දූ දරුවන්ට අපි ආදරය කරන්නෙමු. We love our children. கர்த்தருக்குள் நாங்கள் அவளை வளர்க்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපි ඔවුන් ඇති දැඩි කරන්නෙමු. We are bringing them up in the Lord. எங்கள் கூடுகளிலே முட்டையும் உண்டு, குஞ்சுகளும் உண்டு. අපගේ කැදැලිවල බිත්තරද තිබේ පැටවුන්ද සිටී. There are eggs and young ones in our nests. தேவ பிள்ளையே, அதுதான் ஒரு உத்தரவாதம் உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. දේව දරුවනි වගකීම් සහිත කිතුණු ජීවිතය එයයි. Beloved child of God, that's a responsible Christian life. தன் சொந்த குடும்பத்தை நன்றாக அவன் நடத்தியிருக்க வேண்டும். තමාගේ පවුල පුද්ගලික පවුල මනා ලෙස ඔහු හසුරවන කෙනෙක් විය යුතුයි. He should have been leading his own family well. ஒரு சகோதரன் இருந்தார். එක් සහෝදරෙක් සිටියා.
There was a brother. 4-5 பிள்ளைகள். දරුවන් 4-5 දෙනෙක් ඔහුට සිටියා. He had 4 or 5 children. ரயில்வே என்று நினைக்கிறேன் அவர் ஒர்க் பண்ணது நல்ல கை நிறைய சம்பளம். ඔහුට හොඳ ආකාරයෙන් මුදල් යහමින් තිබුණා. I think he was employed at the railways and he had a good salary. சம்பாதிக்கிற நாட்கள் எல்லாமே வேற எங்கேயோ உதவி செய்து கொண்டிருந்தார். උපයන හැම දවසකම වෙනයම් කොහෙදෝ තැනකට උදව් කරමින් සිටියා. But all the days that he earned, he was spending the money elsewhere. தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகளை விட்டு விட்டார், மனைவி விட்டு விட்டார், சகோதரி குடும்பத்திற்கு அந்த பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து அவர்களுக்கென்றே வாழ்ந்தார். තමාගේම පුද්ගලික පවුල අත්හැරියා, තමාගේ දරුවන් අත්හැර දමා, භාර්යාව අත්හැර දමා, තමාගේ සහෝදරියාගේ දරුවන්ට උගන්වමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් වැය වෙමින් සිටියා. He was not taking care of his own wife or children, but he was spending the money for his sister's children and other families and for their education and so on. இப்போ எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் அவருக்கு புத்தி சொன்னோம். බොහෝ අවස්ථාවල මේ පිළිබඳව ඔහුට දැනුමුතුකම් දුන්නා. We advised him on many occasions. ஒரு சூழ்நிலையில வீட்டை விட்டு போய்விட்டார். එක් අවස්ථාවක ඔවුන් නිවසෙන් බැහැර වීම ගියා. At one time he left his house. பிள்ளைகள் அந்த தாய் கடினப்பட்டு படித்து ஆளாக்கி இப்போது வேலை செய்கிறார்கள், விவாகமாகி இருக்கிறது. ඒ මව ඉතාමත් වෙහෙස මහන්සි වී ඒ දරුවන් ඇතිදැඩි කරා ඉගැන්නුවා. දරුවා හොඳින් ඉගෙනගෙන ඉතා හොඳ තත්වයක විවාහ වී දකිනු ලබනවා. The mother of the children, she suffered much to bring up her children. She educated them. Now they are adults and married. இப்போது அவர் வீட்டுக்கு வர விரும்புகிறார், சேர்ந்து வாழ விரும்புகிறார். பிள்ளைகள் சொல்றாங்க, எங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் செய்யல, எங்களுக்கு வேண்டாம். දැන් ඔහු කැමති වෙනවා තමාගේ පවුල සමග එකට එකතු වී ජීවත් වෙන්න. නමුත් දරුවෝ කියන්නේ අපට එපා, අපට කිසිදු යහපතක් ඔබගෙන් ලැබුණේ නැත, එපාය කියයි. Now he wants to return back to his family and he wants to live together with his children, but the children are saying he did not do anything for us, we did not want him. இதெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். මේ හැම දෙයක්ම ඔබේ හිතේ හොඳින් මතකයේ තබා Keep ගන්න. all these things in mind. அக்கிரமங்கள் மிகுதியினாலே அன்புகள் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. අයිතුකම් බෝ වෙන නිසා ප්‍රේමයන් නැති වී යනවා. Love has disappeared because iniquity has abounded. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය Praise වේවා. be to God. அடை காக்கும் நல்ல குருவிகளாக இந்த வாழ்க்கையை தொடருவோமாக. රකින්න හොඳ කිරිල්ලියෙකු මෙන් අපේ ජීවිතයේ යහමින් ගෙවලමු. As sparrows, as good birds, let us live this life. இரண்டாவது விஷயத்திற்கு கடந்து போவோம். දෙවන කාරණේ වෙතට අපි පියමනිමු. Let us go to the second point. 104வது சங்கீதம் 104 වෙනි ගීතාවලිය. Psalm 104. 16, 17 ஆகிய வசனங்கள். 16 17 වන පද. Verses 16 and 17. The trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon which he hath planted, where the birds make their nests. As for the stalk, the fir trees are her house. ස්වාමීන්ගේ වෘක්ෂයෝ එනම් උන්වහන්සේ සිටෙව් ලෙබනොනේ කිහිරි වෘක්ෂයෝ තෘප්තියට පැමිණෙති. ඒ කුරුල්ලෝ කූඩු සාදා ගනිති. මානකුකාගේ ගේ නම් දේවදාර ගස්ය. கர்த்தருடைய விருட்சங்களும் அவர் நாட்டின லீபனோனின் கேதுருக்களும் சாரத்தினால் நிறைந்திருக்கும். அங்கே குருவிகள் கூடு கட்டும். தேவதாரு விருட்சங்கள் கொக்குகளின் குடியிருப்பு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இந்த குருவிகள் கூடு கட்டும் 3 இடங்களை சொல்லுகிறேன். කුරුල්ලන් කූඩු තනන ස්ථාන 3ක් ගැන මම ඔබට කියමි. I will tell you 3 places where the birds build their nests. கர்த்தருடைய வருகைக்கு போகிறவர்கள் நன்றாக கவனியுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊමට යාමට සිටින්නා වූ අයවලුන් කරුණාකර හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. Those who are waiting to go in the coming of the Lord, listen carefully. எத்தனையோ இடங்களிலே இந்த குருவிகள் கூடு கட்டும். வேதத்துல 3 இடங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். නොයෙකුත් ස්ථානවල කුරුල්ලෝ කූඩු තනති. නමුත් මම දේ වචනේ සඳහන් ස්ථාන 3ක් ගැන ඔබට කියමි. Birds build their nests in various places, but I am going to present you 3 places from the Bible. இங்கே லீபனோனின் கேதுருக்களை குறித்து படிக்கிறோம். මේ ස්ථානයේ ලෙබනොන්හි කේදුරු ගස් පිළිබඳව අප කියවනවා. Here we read about the cedars of Lebanon. இந்த கேதுருக்கள் கர்த்தரின் விருட்சம் என்று அறியப்படுகிறது. ලෙබනොන්හි කීරි ගස් මේවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වෘක්ෂයන් වශයෙන් හඳුන්වයි. These cedars are also known as the trees of the Lord. இந்த விருட்சங்களை கர்த்தரே நாட்டினார், எனவேதான் அவர் நாட்டின என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. මෙම වෘක්ෂයන් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්ම සුටවා තිබෙනවා. මේ නිසා තමයි උන්වහන්සේ සිට වූ කියා තිබෙන්නේ. These trees were planted by the Lord. That is why it is mentioned here that they were planted by him. இந்த மரங்கள் சாரத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. මෙම වෘක්ෂයන් සාරකමින්
පිරිනු ඒවාව තිබෙනවා. Now these trees are full of sap, அங்கே குருவிகள் கூடு கட்டுகிறது. එහි කුරුල්ලෝ කූඩු තනති. where the birds make their nests. இந்த லீபனோனின் கேதர்கள் என்றால் என்ன? ලෙබනොනි කිහිරිගස් යනු කුමක්ද? Now what are these cedars of Lebanon? கொலோசியர் 1 12, 13 ஆகிய வசனங்களை படிக்கும் பொழுது කොලොසීකේ 12 වෙනි 13 වෙනි පද අප කියවා In බලන්න. Colossians chapter 1 verses 12 and 13 we read, அங்கே ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். එහි ආලෝකයේ සිටින ශුද්ධවන්තයන් පිළිබඳව අප කියවනවා. here we read about the saints in light. ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவானுடைய சுதந்திரத்திலே பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவராய் மாற்றினார். ආලෝකයේ සිටින ශුද්ධවන්තයන් සමග උරුමකාරයන් වන පිණිස උන්වහන්සේ අපව සුදුසු කළා. He has made us worthy to become partakers of the inheritance of the saints in light. இருளின் அதிகாரத்தின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறார். අන්ධකාරයේ බලයෙන් උන්වහන්සේ අපව මුදවා ප්‍රේමී පුත්‍රයාගේ රාජ්‍යයට අපව ඇතුළත් කර තිබෙනවා. He has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, Beloved children of God, இந்த லீபனோனின் கேதர்கள் கர்த்தர் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிற பரிசுத்தவான்களை காண்பிக்கிறது. ප්‍රේමවන්තිනි, මේ ලෙබනොනි කිහිරිගස් වනාහි ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අපට නියම කර පත් කර දී තිබෙන ශුද්ධවන්තයන්ව එළිදරව් කරනවා. these cedars of Lebanon that typify the saints which the Lord has given us. அவர்கள்தான் கர்த்தருடைய விருட்சங்கள். ඔවුන් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වෘක්ෂයන් වන්නේ. And they are the trees of the Lord. அவர்களை கர்த்தரே நாட்டி இருக்கிறார், கர்த்தரே உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். ඔවුන්ව ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්ම සිටුවා තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්ම ඔවුන්ව සාදා තිබෙනවා. They have been planted by the Lord and they have been formed by the Lord. அவர்கள் சாரத்தால் நிறைந்திருக்கிறார்கள். ඔවුන් වනාහි සාරකමින් පිරුණු අයවලුන්ව සිටනවා. And they are full of sap. அந்த சாரந்தான் கர்த்தர் அவளுக்கு தந்த கிருபை. අන්නෙම සාරය යනු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඔවුන්ට දෙන ලද කරුණාවයි. That sap is a grace which the Lord has given them. கர்த்தர் அவளுக்கு தந்த அபிஷேகம். ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඔවුන්ට දෙන ලද ආලේපයයි. The anointing He has given them. இந்நாள் மட்டும் அப்படிப்பட்டதான கர்த்தருடைய விருட்சங்களை தேவன் சபையிலே வைத்திருக்கிறார். මේ දක්වාම උන්වහන්සේ එවන් සාරකමින් පිරුණු ශුද්ධවන්තයන් සභාවේ තබා තිබෙනවා. To this day the Lord has kept such saints in the church. எனவேதான் நாம் அந்த கேதர்விலே போய் ஒரு கூடை கட்டி வைத்திருக்கிறோம். මේ නිසා තමයි අන්නේ කිහිරිගස් අලලා අපි කූඩු තනා තිබෙන්නේ. That is why we have gone to those cedars and built nests there. இந்த ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. මෙන්න මේ සහභාගිකම අපට අවශ්‍ය කෙරේ. We need this fellowship. இந்த அப்போஸ்தல ஐக்கியத்தினுடைய விசேஷம் என்ன? මේ පේරිතයන්ගේ සහභාගිකමේ තිබෙන තවත් විශේෂත්වයක් කුමක්ද? What is the speciality of this apostolic fellowship? அப்போஸ்தலர் 2 வசனத்தை படியுங்கள். ක්‍රියා දෙවන පරිච්ඡේදයේ 42 වන පදය කියවන්න. Read Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. තවද ඔහු ප්‍රේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීමෙහිද සහභාගීකමෙහිද රොටි කැඩීමෙහිද යාඥාවලද ස්ථීර ලෙස පැවතුනාහ. அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Praise be to God. இந்த கேதுரு மரத்திலே நாம் ஒரு கூடை கட்டிக்கொண்டால் මේ කිහිරි වෘක්ෂයේ අපි කූඩුවක් තනා ගත්තා නම් If we build a nest in one of these cedars, அந்த உபதேசத்தோடு நாம் ஐக்கியப்படுகிறோம். ඒ ඉගැන්වීම් සමග අපි සහභාගිකම් පවත්වනවා. yeah, we are united with the doctrine. அவர்களோடு கூட நாம் ஒரு அந்யோன்ய ஐக்கியம் உண்டாகிறது. ඔවුන් හා සමග අපි සහභාගිකමකට ඇතුල් We වනවා. have a fellowship with them. மூன்றாவது அப்பம் பிக்குதல் கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் பங்கு வருகிறோம். තුන්වෙනිව රොටි කැඩීම වන උන්වහන්සේගේ මේසයට අපි සහභාගී වෙනවා. Thirdly, is breaking of bread where we partake of the Lord's table. அவர்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறதிலே நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது. ඔවුන් සමග එකට එකතු වී යාඥා කිරීම තුළින් අපට සහභාගිකමක් ඇති වෙනවා. We are further united by praying with them. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, Beloved children of God, உங்களுடைய கூட்டை நீங்கள் எங்கே கட்டி இருக்கிறீர்கள்? ඔබේ කූඩුව ඔබ තනාගෙන තිබෙන්නේ කොතැනද? where have you built your nests? உங்களுடைய ஐக்கியம் யாரோடு இருக்கிறது? ඔබගේ සහභාගිකම කවුරුන් හා සමගද? With whom do you have your fellowship? கர்த்தரோடும் அவருடைய பரிசுத்தவான்களோடும் நாங்கள் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள்
வலது கரத்தை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සමගත් උන්වහන්සේගේ සුද්ධවන්තයන් සමගත් සහභාගීකම් පවත්වනවා කියන අය ඔබගේ දකුණු අත ඉහළට ඔසවා ශබ්ද නගා හලෙලුයා කියන්න. All those who say our fellowship is with the Lord and with His saints, raise your right hand and shout a hallelujah. ஹல்லேலூயா. சாரத்தால் நிறைந்த கேதர்கள், සාරකමෙන් පිරුණු කේරි වෘක්ෂයන්. Cedars full of sap. அடுத்தது எங்கே கூடு கட்டும்? ඊළඟට කුමන ස්ථානයේද කූඩු සාදා ගන්නේ? Where do they build their nests? இந்த 84ஆம் சங்கீதம் வாசித்தோமே, அங்கே 3-4 நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த வசனம் தான். அங்கே 2 இடங்களை நாம் பார்க்கிறோம். 84 වෙනි ගීතාවලියේ 3 වන පදය අපි කියුවා. එම ස්ථානයේ ස්ථාන දෙකක් ගැන සඳහන් වෙනවා. In Psalm 84, which we just read, we read of 2 places. இந்த குருவிகள் பீடங்கள் அண்டையிலே குருவி கூடை கட்டுமாம். අවුන් මණ්ඩප අසල පූජාසන අසල කූඩු තනා ගන්නවා. These birds, they build their nests by the altars. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමිනෝසට ස්තුතියවා. பீடங்கள் என்று பன்மையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. මේ ස්ථානයේ පූජාසනිකයා බහු වචනෙන් සඳහන් It කරයි. says altars in plural. ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரமோ தேவாலயத்தை குறித்தோ நீங்கள் படிக்கும் பொழுது සමගවීමේ කුඩාරම පිළිබඳව ඔබ ඉගෙන ගන්නව අවස්ථාවේදී When we read about the tabernacle, about the temple of 2 God, விதமான பீடங்களை நாம் படிக்கலாம். දෙයාකාර පූජාසනයන් ගැන අපි එහි ඉගෙන ගන්නවා. we read of 2 types of altars. ஒன்று பலிபீடம், එකක් දවන පූජාසනය. One is the brazen, the sacrificial altar. அது பிரகாரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். එය යම් කිසි ප්‍රමාණිකින් යුක්තව සාදා තිබෙනවා. It is kept in the outer court. ඒ පිටත මළුවේ තබා තිබෙනවා. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே හේබ්‍රු 13 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදය. In Hebrews chapter 13 and verse 10, நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. අපට පූජාසනයක් ඇත්තේය කියා ඒ සඳහන් කර තිබෙනවා. it is said that we have an altar there. இந்த பலிபீடம் ஆண்டவராகிய இயேசுவை காண்பிக்கிறது. මෙන්න මෙම පූජාසනය ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නිරූපණය කරනවා. This altar points to the Lord Jesus Christ. பலியை புசிக்கிறவர்கள் பலிபீடத்தோடு ஐக்கியமாய் இருக்கிறார்கள். පූජාව ආහාරයට ගන්න තැනැත්තා පූජාසනය හා සමග බැඳී සිටිනවා. Those who eat of the sacrifice, they are united with the altar. பலிபீடத்திலே அங்க போய் எப்படி கூடு கட்ட முடியும்? පූජාසනය වෙතට ගොස් කෙසේද කූඩුවක් තනා ගන්නේ? How do you build a nest on the altar? அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்தான். ඒක ආශ්චර්යමත් කාරණයක්. That's an amazing thing. ஆசாரியர்களும் லேவியர்களும் அங்கே நிறைவாக இருப்பார்கள். පූජකයන් ලෙවිවරුන් එහි බොහෝ දෙනෙකු එහි සිටිනවා. There will be many Levites and priests there. அங்க நெருப்பு புகை எல்லாம் இருக்கும். එහි ගින්න දුම තිබෙනවා. Fire and smoke will be there. அறுபடும் அல்லது வெட்டப்படும் ஆடு மாடுகளுடைய சத்தங்கள் அங்க இருக்கும். කපන කොටන මරා දමන සත්වයන්ගේ එළු බැටළුවන්ගේ ශබ්දය ඒ ස්ථානයේ ඇසෙනමින් තිබෙනවා. There you can hear the noise of the animals that are slaughtered for sacrifice. இவ்வளவு பிரச்சனைகள் மத்தியிலே இந்த அடைக்கலான் குருவி அங்க போய் கூடு கட்டுகிறதே, என்ன ஆச்சரியம்! මේ තරම් ගැටලු ගණනාවක් මැද ගේ කුරුල්ලන් ගොස් එම ස්ථානයේ කූඩු තනනවා. කෙසේද මේ පුදුමය සිද්ධ වන්නේ? Amidst all these difficulties, this sparrow is going to the altar and building its nest. What a wonderful thing. அதுதான் கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற ஐக்கியத்தின் விசேஷம். අන්න එය තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග තිබෙන සම්බන්ධයාවේ සහභාගීකමේ තිබෙන සුවිශේෂත්වය. That is a specialty of having fellowship with பல Jesus Christ. போராட்டங்கள் வரலாம். නන්නාකාර පොරබැදීම් පැමිණිය හැකි. You may face many troubles and contentions. பல எதிர்ப்புகள் வரலாம். නොයෙකුත් ආකාර විරුද්ධතා එල්ලවිය හැකි. You may face opposition and resistance. நீ கூடு கட்ட வேண்டிய இடம் அந்த பலிபீடம் கிறிஸ்து, இயேசு கிறிஸ்து. ඔබ කූඩුව තනා ගත යුතු නියම ස්ථානය ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. But the place where you have to build your nest is that altar, the Lord நீ Jesus ஐக்கியமாய் Christ. இருக்க வேண்டிய நபர் அவரே. ඔබ සම්බන්ධතාවය නැතිනම් සහභාගීකම පැවැත්විය යුතු පුද්ගලයා යේසුස් වහන්සේ. He is the one you have to be united with. அவரோடு ஐக்கியமாய் இருக்கும்படி கர்த்தர் நம்மை இந்த பூமியிலே அழைத்தார். උන්වහන්සේ සමග සහභාගීකම් පවත්වන පිණිසම මේ පොළවේ උන්වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙනවා. The Lord has called us on this earth that we may be united with Him. பவுல் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? ශුදු පාල්තු වාසනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් මා වෙන් කරන්නේ කවුරුන්ද කියා. St. Paul says, who can separate me from the love of Christ? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be to God. ரோமர் 8:36 அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ
36 වෙනි පදේ ඔහු කුමක්ද කියන්නේ? What does he say in Romans chapter 8 verse 36? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් මා වෙන් කරන්නේ කවුද? Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ විපතවත්, සිත් වේදනාවත්, පීඩාවත්, දුර්භික්ෂයවත්, නිර්වස්තකමවත්, උපද්‍රවයත්, කඩුවත්ද? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு இவைகள் என்னை பிரிக்க கூடாது என்று நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් මේ කිසිවක් මාව වෙන් කරනු ලබන්නේ නැතයි කියා ඒකාන්තයෙන්ම දැන සිටිමි කියා ඔහු කියනවා. He says, for I am persuaded that none of these is able to separate me from the love of இவைகள் Christ. எல்லாவற்றிலும் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். මේ සියල්ල හමුවේ අපට ප්‍රේම කළව තනන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අපි මේ සියල්ලේදී අතිශයින්ම ජය ගන්නවමුව. In all these things we are more than conquerors through him that loved us. இயேசு கிறிஸ்துவோடு பின்பற்றி போனவர்களுக்கு கஷ்டங்கள் வந்த பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුගාමිකයන්ට දුෂ්කරතා පැමිණි අවස්ථාවේදී When those who followed Jesus faced difficulties, அநேகர் அவரை விட்டு போய்விட்டார்கள். බොහෝ දෙනා උන්වහන්සේව හැර දමා ගියා. many left him. ஆண்டவர் அந்த 12 பேரை பார்த்து கேட்டார், යේසුස් වහන්සේ 12 දෙනා දෙස බලා ප්‍රශ්න කළා. Looking at the 12, he asked, நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களோ? නුඹලාත් මාහරයන්ට කැමැත්තෙන් සිටීද? will ye also go away? அவர்கள் சொன்னார்கள், நாங்கள் எங்கே போவோம்? ඔවුන් පැවසුවේ අපි කොතනට යමුද? They asked, Lord, to whom shall we go? நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. සදාකල ජීවනයේ වචන ඔබ ළඟ ඇත්තේය. Thou hast the words of eternal life. அருமையான தேவ பிள்ளையே, கூடு கட்ட வேண்டிய ஒரு பலிபீடம் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு அவரோடு கூட இருப்போமாக. ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, කැදැල්ලක් කූඩුවක් තනාගත යුතු එක් ස්ථානයක් වන්නේ අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේ සමග සිටිමු. Beloved child of God, the place where you have to build your nest is the altar the Lord Jesus Christ has been united to him. மூன்றாவது, நாம் கூடு கட்ட வேண்டிய இடம் எது? තුන්වෙනිව අපි කූඩුවක් තනාගත යුතු ස්ථානය කුමක්ද? What is the third place we have to build our nest? அதான் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற தூப பீடம். ඒ තමයි ශුද්ධ ස්ථානයේ ළඟ තිබෙනා වූ ඒ දුම් පූජාසනය. The incense altar in the holy place. இந்த தூப பீடம் ஜெபிக்கிற பரிசுத்தவான்கள் அல்லது ஜெபிக்கிற மனுஷரை காண்பிக்கிறது. මේ සුදු දුම් පූජාසනය යාඥා කරන මනුෂ්‍යයා නිරූපණය කරයි. This incense altar typifies saints who pray or people who pray. ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் කිතුණු ජීවිතය යහපත් ආකාරයකට තිබෙන්න නම් If you want to be successful in your Christian life, அவளுக்கு ஜெபிக்கிற நண்பர்கள் தேவை. ඔහුට යාඥා කරන මිතුරන් අවශ්‍යයි. such a person needs praying friends. ஒரு க்ஷணம் யோசித்து பார், உன்னுடைய சிநேகிதர்கள் ஜெபிக்கிறவர்களா? මොහොතක් කල්පනා කර බලන්න ඔබගේ මිතුරන් යාඥා කරන අයද කියා. Think for a moment, are your friends praying friends? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஜெபிக்கிற நபரோடு கூட ஐக்கியமா இருங்கள். යාඥා කරන පුද්ගලයා සමග සම්බන්ධතා ඇතිව සිටින්න. Have fellowship with people who pray. ஜெபிக்கிறவர்களோடு கூட சேர்ந்திருங்கள். යාඥා කරන අය සමග එකට එකතු වී සිටින්න. Be united with those who pray. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be to God. பீடங்கள் அண்டையிலே இந்த அடைக்கலான் குருவிகள் தங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. පූජාසන ළඟ මේ ගේ කුරුල්ලන් කූඩු තනා සිටිනවා. These sparrows abide by the altars. நீதிமொழிகள் 27 அதிகாரத்தின் 8வது வசனத்திலே හිතෝපදේශ 27 වන පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදය. In Proverbs chapter 27 and verse 8, கூட்டை விட்டு அலைகிற குருவிகளை நாம் பார்க்கிறோம். තමාගේ කැදල්ල අතර ඈත් විහන පක්ෂීන් ගැන අප බලනවා. we look at birds that wander from their nest. கூட்டை விட்டு அலைகிற குருவி எப்படி இருக்கும்? තමාගේ කැදල්ලෙන් ඈත් වී එහා මෙහා යන පක්ෂියා කොයි වගේද? How would a bird be that wanders from its nest? ஒரு குருவி கூட்டை விட்டு அலைவதற்கு 2 காரணங்கள் இருக்கிறது. කුරුල්ලෙකු තමාගේ කූඩුව හැර දමා යන්නට කරුණු දෙකක් තිබෙනවා. There are 2 reasons for a bird to wander from its nest. ஒன்று, அதனுடைய குஞ்சுகளோ முட்டையோ உடைப்பட்டு மிதிக்கப்பட்டால் அது அலைந்து கொண்டிருக்கும். කූඩුවේ තිබුණු පැටවුන් නැතිනම් බිත්තර පෑගී විනාශ වී ගියා නම් ඒ කුරුල්ලා කැදල්ලෙන් ඈත්ව එහා මෙහා පියඹමින් සිටී. If its young ones or its eggs are trampled and broken, then it will wander from its nest. இரண்டாவது, தன்னுடைய துணையை இழந்து போனால்
அது அலையும். දෙවනුව තමාගේ සහකරිය නැති වූවා නම් එහා මෙහා පියාඹන්ට පටන් ගනී. Secondly, if it loses its mate, it will wander. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, Beloved child of God, ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே உன்னுடைய ஸ்தானத்தை கூட்டை நீ விட்டு இருக்கலாம். යම් කිසි හේතුවක් මත ඔබ ඔබගේ ස්ථානය හෙවත් ඔබගේ කැදැල්ල අත්තර දමා ඇති. because of some reason you may have left your place, your nest. ஆராதனை நேரத்தில் இந்த பாஸ்டர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரு, නමස්කාර කරන මොහොතේ පාස්ටර් පවසමින් සිටියා. During the worship time, pastor was telling, ஒரு இளைய குமாரன் கூட்டை விட்டு அலைகிற குருவியை போல் இருந்தான். බාල පුත්‍රයා තමාගේම කැදැල්ල අතර එහා මෙහා ඔබවම ගමන් කරන්නෙකු ලෙසින් සිටියා the කියා. younger son was like a bird that wanders from its nest. யாரோ ஒரு நபர் அப்படி இங்கே வந்திருக்கலாம். කවුරු හරි පුද්ගලෙක් මේ තත්වෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණියා විය There may හැකියි. be one person here in that state. இந்த காலையிலே கர்த்தர் மறுபடியும் உன்னை அழைக்கிறார். මේ උදෑසන යලිත් වතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා This කරනවා. morning the Lord is inviting you again. உன்னுடைய சொந்த கூட்டுக்கு திரும்பி வா. ඔබගේම මේ පුද්ගලික කැදැල්ලට එන්න නැවත හැරී. Come back to your own nest once again. பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியத்துக்கு திரும்பி வா. ශුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීකමට එන්න නැවත හැරී. Return to the fellowship of the saints once again. கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள திரும்பி வா. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයට නැවත හැරී එන්න. Return to the love of உன்னுடைய Christ. ஜெப ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பும்படி திரும்பி வா. යලිත් වතාවක් ඔබගේ යාඥා ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීම උදෙසා හැරී එන්න. Return to build up your prayer life once again. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to God. மூன்றாவது விஷயத்திற்கு கடந்து போவோம். තුන්වන කරුණ වෙතට අපි දැන් යමු. Let us come to the third point. எரேமியா 8ஆம் அதிகாரத்தின் 7வது வசனம். යෙරමියා 8:7 පදය. Jeremiah chapter 8 and verse 7. Here the stork in the heaven knoweth the appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. එසේය ආකාශයේ මානකොකා උගේ කාලයන් දනි කොබේයාද වැහිලිහිනියාද කොකාද උන්ගේ ඊමේ කාලය දැන සිටිති. නමුත් මාගේ සෙනග ස්වාමීන් වහන්සේගේ විනිශ්චය නොදනිති. ஆகாயத்தில் உள்ள நாரை முதலாய் தன் வேலை அறியும். காட்டுப்புறாவும் கொக்கும் தகைவிலான் குருவியும் தாங்கள் வரத்துக்கு காலத்தை அறியும். என் ஜனங்களோ கர்த்தரின் நியாயத்தை அறியார்கள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to God. இங்க இந்த குருவிகளை குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? මෙම ස්ථානයේ සදාර්භී පක්ෂීන්ගෙන් අප ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද? What do we read about these birds in this place? ஆகாயத்தில் உள்ள நாரை முதலாய் தன் வேலையை அறியும். ආකාශයේ මානකකා පටන් උගේ කාලයන් දනී. Yet the stork in the heaven knows her appointed times. காட்டுப்புறாவும் கொக்கும் தகவலான் குருவியும் தங்கள் வரத்தக்க காலத்தை அறியும். කොබෙයාද වැහිලීනියාද කොකාද උන්ගේ ඊමේ කාලය දැන සිටිති. The turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. என் ஜனங்களோ கர்த்தரின் நியாயத்தை அறியார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். නමුත් මාගේ සෙනග ස්වාමීන් වහන්සේගේ විනිශ්චය නොදැනති යනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ වදාර තිබෙනවා. But the Lord says, my people know not the judgment of the Lord. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to God. ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது යසායා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වන පදය අපි කියවා බලන විට When we read Isaiah chapter 1 and verse 3, மாடு தன் எஜமானை அறியும். ගොනා උගේ අයිතිකාරයව දනී. the ox knoweth his owner. கழுதை ஆண்டவனின் முன்னணியும் அறியும். කොටුව උගේ ස්වාමියාගේ පට්ටියද දනී. And the ass his master's crib. இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது. එහෙත් ඊශ්‍රායල් දන්නේ නැත. මාගේ සෙනග කල්පනා කරන්නේ නැත. But Israel does not know, my people did not consider. இந்த எளிய மிகவும் பலகீனமான இந்த குருவிக்கு ஆண்டவர் விசேஷித்த ஒரு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். දුබල කුරුල්ලාට උන්වහන්සේ විශේෂිත වූ ඥානයක් ලබා දී තිබෙනවා. This weak, insignificant bird has been given a special wisdom by God. அதனுடைய காலம் அதற்கு தெரியும். උන්ගේ කාලයන් උන් හොඳින් දැන සිටිනවා. It knows his appointed time. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන්වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to God. ஒரு பறவையை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன். එක්තරා පක්ෂියෙක් පිළිබඳව මට ආරංචි දැනගන්න ලැබුණා. I heard about a particular bird. எத்தனையோ கிலோமீட்டர் கடலின் மேல் பறந்து போகுமா. බොහෝ කිලෝමීටර් ගණනාවක් බොහෝ ඈත මුහුද පසුකර පියාසර කරනවලු. It flies over the ocean for many kilometers. ஆயிரக்கணக்கான தூரம் දහස් கிலோமீட்டர் தூரம். කිලෝමීටර් දහස් ගණනක්. It flies for thousands of kilometers. அந்த இடத்தில் போய் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரித்து திரும்பி வருமா.
එම ස්ථානයට ගොස් බිත්තර දමා පැටවුන් බිහිකර නැවත පැමිණෙනවාලු. It goes to that place, it lays eggs, and after hatching its young, it returns. அவைகளுக்கு கேலண்டர் கிடையாது. අවුන්ට දින දර්ශන නැත. They have no calendars. ஆனால் எப்படி நேரத்தை அது அறிகிறது? කොහොමද කාලය මැනවින් දැන ගන්නේ? How does it know its time? இந்த காரியத்தை ஒரு பாஸ்டர் சொல்லும்போது நான் கேட்டேன், எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் அது எப்படி பறக்கும்? මේ කාරණේ ගැන පාස්තුමෙක් කියනවා මා අසා තිබෙනවා. මෙපමණ කිලෝමීටර් ගණනාවක් දුර ඈත කෙසේද පියාඹා යන්නේ? I heard a pastor mention this. How can it fly such long distances, so many thousands of அவர் kilometers? ஒரு சுவரஸ்யமான காரியத்தை சொன்னார். ඉතාමත් පුදුම සහගත දෙයක්. ඉතාමත් ආශ්වාදය ගෙන දෙන දෙයක් ඔහු පැවසුවා. He mentioned something very interesting. இது பறக்கும்போது இங்க பாருங்க, வாயில இது மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சிருக்குமா. පියාඹද්දී මරතුண்டு. පියාඹා යද්දී කුරුල්ලාගේ හොටේ මේ වගේ කුඩා කෝටු කෑල්ලක් තබා ගන්නවලු. As it flies, it keeps a twig in its mouth. அது ரொம்ப டயர்ட் ஆகும்போது கடல் மேல் அந்த குச்சியை போடும். ඉතා අධික වෙහෙසට පත් වෙද්දී මොහොත මත ඒ කෝටු කෑල්ල අතාරිනවා. When it's very tired, it places that twig on the ocean அது மேல உட்காரும். ඒ මත වාඩි වෙනවා. and it stands on it. அங்க இருக்கிற பூச்சி சின்ன சின்ன ஏதாவது அதுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும், சாப்பிடும். ඔහුට ලැබෙන කුඩා කුඩා ක්‍රමීන් ලැබෙන කුඩා කුඩා දේවල් ආහාරයට ගන්නවා. There it gets some creatures to eat. மறுபடியும் அதே குச்சியை வாயில கவ்விக்கொண்டு பறக்கும். නැවත ඒ කෝටු කෑල්ල හොටටගෙන පියාඹීම ආරම්භ කරනවා. Once again, it places a twig in its beak யார் and யார் starts இதற்கு flying. சொல்லி கொடுத்தது? කවුද උන්ට මේවා කියා දුන්නේ? Who taught all this? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමිනවාසිට මහිමේ වේවා. Praise be to God. என் ஜனங்களோ சம்பவிக்க போகிற காரியத்தை அறியாதிருக்கிறார்கள். මාගේ සෙනග මත සිද්ධ වෙන්න යන දේ කුමක්දයි නොදැන සිටිදී. My people do not know what is going to happen. மத்தேயு சுவிசேஷம் 16 அதிகாரத்திற்கு வேதத்தை திருப்புவோமாக. මතේ පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වෙතට අපේ බයිබලය අපි හරවමු. Let us turn our Bibles to Matthew chapter 16. மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? තුන්වන පදය අපිට කුමක්ද කියන්නේ? What does verse 3 say? உதயம் ஆகிற பொழுது செவ்வானமும் மந்தாரமுமாய் இருக்கிறது. උදය වන විට අහස රතු පාටට අඳුරුව තිබේ. In the morning it will be foul weather, for the sky is red and lowering. அதனால் இன்றைக்கு காற்றும் மழை உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். එනිසා අද සුළඟත් වර්ෂාවත් ඇති වෙනවා කියා ඔබ පවසනවා. Therefore you will say there will be winds and rain today. மாயக்காரரே, வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே. මායාකාරිනී අහස්තලයේ විමසන්ට නුඹලා දැන සිටිනවනේ. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky. காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா? නමුත් කාලයන් සහ ලකුණු කාලයන් සහ වේලාවල් පිළිබඳව ලකුණු නුඹලා දැන නොගැන සිටින්නේ මන්ද? But can you not discern the signs of the times? ரோமர் 13 அதிகாரம் රෝම 13 වන පරිච්ඡේදය. Romans chapter 13. 11 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள். 11 වන පදයේ අපිට කුමක් කියයිදයි බලන්න. What does verse 11 say? நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேலையாயிற்று என்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும். තවද කාලය දැන එනම් දැන් නුඹලා නින්දෙන් පිබිද සිටින්ට හරි වේලාවයි දැන එසේ කරපල්ලා. And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, நாம் we have to do this. நாம் விசுவாசிகளான பொழுது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது. මක් නිසාද අපි අදාහගත් කාලයේදී තිබුණාට වඩා දැන් ගැලවීම අපට ඉතාමත් ලං වී තිබේ. For now our salvation is nearer than when we believed. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. රාත්‍රිය බොහෝසේ ඉක්ුත්ව ගියේය, දවාල ළඟය. The night is far spent and the day is at hand. ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரிகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்துக் கொள்ள கடவோம். එබැවින් අන්ධකාරයේ ක්‍රියා අහක දමා ආලෝකයේ ආයුධ පැළඳ ගනිමු. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. 13 வசனம், களியாட்டு, வெறி, வேசித்தனம், காமவிகாரம், வாக்குவாதம், பொறாமை உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகலிலே நடக்கிறவர்களைப் போல சீராய் நடக்க கடவோம். 13 වන පදය ක්‍රීඩා ഘോഷාව සහ බීමත් කමෙන් හෝ සල්ලාලකම සහ අනාචාරයෙන් හෝ ඩබර සහ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් හෝ නොහැසිර දවාලෙහි මෙන් ඔබින ලෙස හැසිරෙමු. Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். සමිනාසිට ස්තුති වේවා. Praise be to God. 14 வசனம், துரியைகளுக்கு இடமாக உம்முடைய உடலை பேணாமல் இருந்து
கர்த்தராகிய இயேசுவை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். 14 වෙනි පදය නමුත් තෘෂ්ණා පූර්ණ කරන පිණිස මාංශයට පංගාඩමක් නොකට ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැළඳ ගනිල්ලා. Verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the இந்த lust thereof. குருவிகளிலிருந்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? මේ පක්ෂීන්ගෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද? What do we learn from these birds? காலத்தை அறிகிறதான அறிவு அதற்கு உண்டு. කාලය දැනගැනීමේ ප්‍රඥාව උන් සතු වෙයි. They have the wisdom to understand the times. இந்த ஒரு அறிவு நமக்கு தேவை. මෙන්න මේ දැනුම මේ දැනගැන්ම අපට අවශ්‍ය කරනවා. We need this wisdom. சம்பவிக்கிற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது සිදුවන දේවල් දෙස බලද්දී When we look at the things that are taking place, ஆண்டவருடைய வருகை எப்போது இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊම කිනම් මොහොතක සිද්ධ වේදයි අපි නොදනිමු. we don't know when the Lord's coming will be. தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழும்பு. නිදන්නා ඔබ මලාව තත්වයෙන් පිවිදෙන්න. You who are sleeping, rise up out. தூங்குகிற யோனாவே கர்த்தர் தட்டி எழுப்புகிறார், எழும்பு. නිදන්නා යෝනා තට්ටු කරන් උන්වහන්සේ අවදි කරනවා පිවිදෙන්න. God is awaking Jonah who is sleeping, saying, awake. ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டோரியை சொல்லுகிறேன். අප්‍රිකාවේ කතාන්දරයක් ගැන ඔබට කියමි. I will relate an African story to அது ஒரு you. காஸ்பல் ஸ்டோரி தான். එක සුභාරංචිය සම්බන්ධ කතාවක්. It's a gospel story. அது ஒரு காடு, There was a forest. එක වනාන්තරයක් ஒரு சுட்டி குரங்கு இருந்தது. කුඩා වඳුරු පැටවෙක් සිටියා. There was a naughty monkey. அது அப்படியே நடந்து நடந்து போய் ஒரு பெரிய மரத்துக்குள்ளே தேனீ பறக்கிறதை கண்டுபிடித்தது. நல்ல கவனிங்கள். දඟකර මේ කුඩා වඳුරු පැටියා ගමන් කර මීමැස්සන් පිරුණු මී වදයක් තිබෙනවා සොයාගත්තා. It walked and went up a tree and found a bee's hive in a tree. தெரிந்து விட்டது இதுக்குள்ள தேன் இருக்கிறது. දැනගත්තා මේ මී වදේ මී පැණි තිබෙනවා. Now he knows there is honey inside. நல்ல ஒரு கிளையில ஈஸி சேர்ல சாயிற மாதிரி சாஞ்சுக்கிட்டு கையை விட்டு விட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு. வாயெல்லாம் தேன் ஒழிக்கிட்டே இருக்கு. අත්තක් පැද්දන අත්තක් හරියට පහසුවෙන් ඉසිචාරක වගේ ඔහු එහි පැද්දමින් මී වදය දෙස බැලුවා. උගේ කටට කෙල උනන්න පටන් ගත්තා. So it found a very comfortable branch to sit on as if he was sitting on an easy chair, and he started putting his hand into the hive and he started eating honey, and his mouth there was honey all over his mouth. சர்ச்சில் கீழே பார்த்தா மிருகங்கள் எல்லாம் ஒரே ஓட்டம் பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. පහත බැලුවා මුර්ගයන් එක පැත්තකට වේගයෙන් දුවනවා දැක්කා. By chance when he looked down, he saw all the animals running very fast. ஒரு மிருகம் எச்சரிக்கிறது, ஓ காட்டிலே தீப்பற்றி விட்டது குரங்கே, இறங்கி வான்னு சொல்லுகிறது. වනාන්තරයේ එනම් ගින්නක් ලැබු ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. වඳුරා වේගයෙන් මේ ස්ථානයේ ඉවත් වෙන්න කියා අනතුරු අඟවමින් ඒ ස්ථානයේ මුර්ගයෙක් දුවමින් සිටියා. So one animal was warning, saying, there is a forest fire, get down you monkey, get down and start running. இதற்கு விளங்கவே இல்லை என்ன நடக்கிறது என்று. වදුරාට නම් අවබෝධ උනේම නැහැ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියා. The monkey was oblivious to what was going இது on. நினைத்தது என்னுடைய தேனை புடுங்கத்தான் எல்லா மிருகங்களும் இப்படி கூச்சல் போடுகிறது. ඌ හිතුවා මේ සියලුම මුර්ග එකට එකතු වී මොරගසන්නේ මගේ මී පැණි ටික උදුරා ගන්නටයි කියා. Now he thought all the animals were getting together and shouting to grab this honey from me. கடைசி ஒரு மிருகம் ஓடி வந்தது. අන්තිමට මුර්ගයෙක් දුවගෙන ආවා. Finally an animal came running. எச்சரிக்கை, நெருப்பு வந்து விட்டது, இறங்கி வா. අනතුරු අඟවයි වහම බැස දුවන්න ලැබු ගින්න ළඟට පැමිණ තිබේ. He said, beware, there's a forest fire, get down and run. ஆனால் அது மனதிறங்கவே இல்லை. ගසෙන් බහින්ට හිතක්මුත් ඌට තිබුණේ නැත. But the monkey was not aware. எல்லா மிருகங்களும் நெருப்பில்லாத இடத்துக்கு ஓடி போகும் பொழுது இதுவோ நெருப்பு சூழ்ந்து கருகி இறந்து விழுந்தது. හැම මුර්ගයෙක්ම පාහේ ගින්න නැති තැනක් බලා දුවයමින් ජීවිත බේරගත්තා. නමුත් අවසානයේ මේ වඳුරාට සිද්ධ වුණේ ගින්දර වට කර අවසානයේ දැවි අලුවි යෑමයි. All the other animals, they ran away and found a place of escape from the fire and they survived. But this monkey was surrounded by fire. Finally it was charred. கர்த்தருடைய நாமத்திலே நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ඔබට කියමි. I tell you, this is the name of the Lord. உன்னுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்குகிற அந்த தேன் எது?
ඔබගේ ජීවිතය පාලු කර වනසන ඒ මීපැණි කුමක්ද? What is that honey that is destroying your life? எத்தனையோ முறை ஆண்டவர் உன்னை எச்சரித்தார். බොහෝ වතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට අනතුරු ඇඟෙව්වා. The Lord has warned you many times over. அதை விட்டுவிட உனக்கு மனதில்லை. නමුත් ඔබට ඒ අත්තරින්ට කැමැත්තක් නැත. But you don't have the heart to forsake it. அதுவே உன்னை அழிக்கும் என்று இன்னும் நீ அறியவில்லை. එය තමයි ඔබේ ජීවිතය විනාශ කරන්නේ කියා ඔබ තවමත් දැනගත්තේ නැත. Even now you're not aware that that is going to destroy your life. இந்த சிறிய குருவி ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது. මේ පුංචි පක්ෂියා ලොකු පාඩමක් අපට උගන්වා This දෙනවා. little bird is teaching us a big எனக்கு lesson. என்னுடைய நேரம் என்ன என்று தெரியும். මට මගේ වෙලාව කුමක්දයි මා දැන I සිටිමි. know my times. உங்களுக்கோ அந்த அறிவில்லாமல் போய்விட்டது. නමුත් ඔබට නම් ඒ දැනුම ඒ දැනගැන්ම නැති වී ගොස් තිබෙනවා. But you are devoid of that wisdom. ஒரு சின்ன வஸ்துவாயிருக்கும் அது உன்னுடைய நித்தியத்தையே நாசமாக்கி போடும். ඉතා කුඩා වස්තුවක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එය ඔබගේ සදාකල මුළු ජීවිතයම විනාශ කර නැති කර දමයි. It may be a very small thing, but it is going to make you lose eternity. அதை விட்டு வெளியே வாருங்கள். මේක අත්හැර පිටතට එන්න. Come out of this. சில வருடங்களுக்கு முன்பாய் වසර කීපයකට ඉහත A few years ago, பெய்த்தம்ல ஒரு பில்டிங் ஒர்க் நடந்து கொண்டிருந்தது. අදිරි නිවසේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ කටයුතු සිදුවෙමින් තිබුණා. construction work was going on at the faith home. நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ඒ ස්ථානයේ උතුරු ඉන්දියානුවන් වැඩ කරමින් සිටියා. And North Indians were coming and working. ஒரு குட்டி பிள்ளை ஒரு பெண் பிள்ளை அங்க ஒரு சின்ன இது மாதிரி ஒரு செல்போன் வச்சு நோண்டிக்கிட்டு இருந்தா அப்பா அம்மா வேலை செய்யறாங்க. කුඩා දරියක් ජංගම දුරකථනයෙන් එමියට ඔබමින් සෙල්ලම් කරමින් සිටියා. මව්පියන් මදක් ඈතින් වැඩ කරමින් සිටියා. A little girl was playing with a cell phone and her parents were working. அப்பா அம்மா ஒரு 10 அடி தூரத்துல தான் வேலை செய்யறாங்க. මවත් පියත් දරුවාට අඩි 10ක් පමණ දුරනුවේ සිටියේ. They were working just 10 feet away from the child. நான் போய் ஒடுக்குன்னு அந்த செல்போனை புடுங்கினேன். උද්ගොස් මම එම ජංගම දුරකථනය උදුරා ගත්තා. I grabbed the cell phone from the child. பயங்கரமாய் கத்தினாள். භයානක ලෙස කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. She shouted very loudly. அழுகைதான் ஆனா ஒரு சொட்டு கண்ணீரே கிடையாது. කෑ ගසා අඬනවා. නමුත් කදළු බින්දුවක්වත් ඇස්වල නැහැ. She was crying, but not a drop of tear fell. அப்பா அம்மா எல்லாம் வேடிக்கை பாக்குறாங்க. අම්මයි තාත්තයි මේ දිහා බලාගෙන සිටියා. Her parents were looking on. நான் ஒரு 10 அடி எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டு என்ன நடக்குது பாக்கலாம். අඩි 10ක් ගෙන මම ගියා ඒ පැත්තට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. I took the phone and went 10 feet away to see what was happening. பயங்கரமாய் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டா. භයානක ලෙස කෑ ගසන්න පටන් ගත්තා. She started shouting loudly. ரிட்டன் வந்து கையில கொடுத்தேன். ගෙනවිත් අතට දුන්නා. I gave it back to her. அந்த க்ஷணத்துல அந்த கத்தல் அப்படி நின்னு போச்சு. ඒ මොහොතේම කෑ ගැසිල්ල නැවතුණා. The moment I gave, the very moment she stopped shouting. ஒரு சொட்டு கண்ணீர் இல்லை. කඳුළු බින්දුවක්වත් ඇස්වල නැහැ. Not a tear fell. இந்த சின்ன வயசுலயே இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த தேனை நம்ம கையில கொடுத்துறோம். පුංචි කාලෙම මෙන්න මේ මීපැණි අපි දරුවන්ගේ අත්වලට ලබා දෙනවා. At this very small age, we give this honey to these children. நம்ம வந்து வீட்டுல சமைக்கணும்ல தேனை கையில கொடுத்துட்டு அங்க போய் சமைச்சிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறோம். இது தேனை சாப்பிட்டுட்டு வாயெல்லாம் ஒலிக்கிட்டு கிடக்கு. අපි කෑම පිසිනමින් සිටින විටදී දරුවාගේ අතට මේ මීපැණි ලබා දෙනවා. දරුවා එය රස කර කනවා. දරුවාගේ කටින් වැරෙන තරමට දරුවා රස විඳිනවා. We have to cook, so we give this honey to the kid, and the child is eating this honey, and there is honey dripping இந்த off its குழந்தையை mouth. அழிவிலிருந்து நம்மால் காக்க முடியுமா? මේ දරුවා මේ විනාශයෙන් බේරගන්න ආරක්ෂා කරගන්න අපට පුළුවන්ද? Can we save this child from destruction? இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். අද උන්වහන්සේ අපට අවවාදයක් දෙනවා. Today God is warning us. என் ஜனங்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். මාගේ සෙනග නොදැන සිටිනවා. My people are without ஒரு knowledge. சரியான அறிவு உண்டாகும்படி கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். නිවැරදි ආකාර දැනුමක් අපට ලැබෙන පිණිස අපි මත වේලාවක් උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්නට But යනවා. sometime we are going to praise God that we may receive the right knowledge. நடுக்கடலிலே குடித்து வெறித்தவனை போல நாம் இருக்கிறோமாம். මත මොහොතේ හොඳින් බී මත්වි වැනමින් සිටින පුද්ගලයෙක් මෙන් අපි සිටිනවාද? Are we like an intoxicated man drunken in the middle of the sea? அடி வாங்கினாலும் உணர்வில்லை.
ගොටි කෑවත් ගොටි දුන්නත් ඒ ඔබේම දරුවා. We don't feel it even if we are beaten. அநேகருடைய மனசாட்சி கெட்டு இருக்கிறது. බොහෝ දෙනාගේ හෘද සාක්ෂිය නාස්ති වී ගොස් තිබෙනවා. Conscience of many have been corrupted. கர்த்தருக்கு நேராய் நம்முடைய கைகளை உயர்த்துவோமாக. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපගේ දෙයත් අප ඉහළට Let ඔසවමු. us raise our hands before the ஆண்டவரே, Lord. எனக்கு ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாரும். ස්වාමිනී මට හැඟීම්බර සිතක් දැනුම් ඇති සිතක් දෙන්න. Lord, give me a heart of realization and conviction. என்ற நாட்களை எண்ணும் அறிவை எனக்கு தாரும். ස්වාමිනී මගේ කාලය හොඳින් විමසා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නුවණ මට දුන මැනවි. Lord, give me the knowledge and the discernment regarding my முழு times. பலத்தோடு கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. මොළ ශක්තියෙන් අප සුළු වේලාවක් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. With all our strength shall we raise our hands and praise God. ஹalleluya. துதியுங்கள் துதியுங்கள். ஹalleluya. ஸ்துதி කරන්න. Praise God. Praise இயேசுவே, God. உணர்வை தாரும். நாட்களை அறிகிற அறிவை தாரும். ஆண்டவரே, சபையை உயிர்ப்பிக்கணுமே, ஜனத்தை உயிர்ப்பிக்கணுமே கர்த்தாவே. ஹalleluya ஹalleluya. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කරන සේක්වා. May the Lord help us. நான்காவதாக හතර වෙනුව Fourthly, தேவ பயம் உள்ள குருவிகள். දේව බය ඇති කුරුල්ලන්. birds that fear the Lord. ஓசியா 11 அதிகாரம் හොෂයා 11 වන පරිච්ඡේදය. Hosea 11, 10, 11 ஆகிய வசனங்கள். 10 වෙනි 11 වෙනි පද. verses 10 and 11. They shall walk after the Lord, he shall roar like a lion. When he shall roar, then the children shall tremble from the west. They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria, and I will place them in their houses, saith the Lord. මම නුවරට ඇතුල් නොවන්නෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහයෙකු මෙන් ගොරවන කල ඔහු උන්වහන්සේ පස්සේ යන්නෝය. මක්නිසාද උන්වහන්සේ ගොරවනසේක දරුවෝද වෙවුලමින් බස්නාහිර සිට එන්නෝය. ඔහු ගේ කුරුලෙකු මෙන් මිසරයෙන්ද පරවියෙකු මෙන් අශූර් දේශයෙන්ද වෙවුලමින් එන්නෝය. මම ඔවුන්ගේ ගෙවල් වල ඔවුන් වාසය කරවන්නෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. அவர்கள் கர்த்தரை பின்பற்றுவார்கள். அவர்கள் சிங்கத்தை போல் கெட்சிப்பார்கள். அவர்கள் கெட்சிக்கும் போது அவர்கள் சந்ததியார் மேற்கு திசையிலிருந்து நடுங்கி வருவார்கள். எகிப்திலிருந்து குருவிகளைப் போலவும் அசீரியா தேசத்திலிருந்து புறாக்களைப் போலவும் பயந்து வருவார்கள். அப்பொழுது அவர்களை அவர்கள் வீடுகளில் குடியிருக்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் இது சொல்லுகிறார். ஒரு அருமையான வேத பகுதி. මේ තාමත් අනගී ශුද්ධලිවිලි පාතයකි. This is a very precious scripture excerpt. இது எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. මේ සියලු දෙනාටම ගැලපෙන්නේත් නැත. It is not appropriate for அவர்கள் everyone. கர்த்தரை பின்பற்றுவார்கள். ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේ අනුගමනය කරනවා ඇත. They will follow the Lord. கர்த்தரை பின்பற்ற வாஞ்சிக்கிறவர்களே ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ අනුගමනය කරන්නට කැමැත්ත දක්වන්නේ හලෙලුයා කියා කියන්න. All those who want to follow the Lord, will you shout a hallelujah? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் சிங்கத்தை போல கெட்சிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහෙකු මෙන් ගර්ජනා කරනසේක. The Lord shall roar like the lion. இது கர்த்தருடைய சத்தம். මේ උන්වහන්සේගේ හඬය. This is the sound of the Lord. சிங்கத்தை போல ஆண்டவர் சத்தம் இடுகிறார். සිංහෙකු මෙන් උන්වහන්සේ හඬ නගනසේක. He will roar like the lion. நாம் கூடும்போதெல்லாம் பரலோக தேவன் நம்மோடு பேசுகிறார். අප රැස්වන කල උන් ස්වර්ගික තැනන් වහන්සේ අප හා සමග කතා කරනසේක. Whenever we gather together, the Lord of heaven, He speaks to us. இந்த சத்தத்தை இந்த பட்சிகள் கேட்கும் பொழுது මෙම හඬ ශබ්දය මේ කුරුල්ලන් අසන කල When these birds hear this voice, 3 இடங்களில் இருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு வருகிறார்களா. ස්ථාන තුනකින් ඔවුන් එක් රැස්වනවාලු. they come forth from 3 places. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමනෝසිට මහිමය වේවා. Glory be to God. முதலாவது வெஸ்ட் மேற்கில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிறார்கள். පළමුවෙන්ම බස්නාහිර සිට පැමිණෙයි. First they come from the west. இரண்டாவது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார்கள். දෙවනුව මිසරිය සිට පැමිණෙයි. Then they come from Egypt. மூன்றாவது அசீரியாவிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார்கள். තුන්වෙනව අශූර් සිට පැමිණෙයි. Then they come from Assyria. இது மூன்றிலிருந்து சில சத்தியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். මෙන්න මේ කරුණු තුන තුලින් ඔබට ඇතම් සත්‍යයන් ගෙනහර දක්වන්න කැමති I වෙමි. would like to share certain truths from these things. கர்த்தருடைய சத்தத்தை ஒரு தேவ பிள்ளை கேட்கும் பொழுது දෙවෙනුවසගේ හඬ දේව දරුවෙකු අසන කල When a child of God hears the voice of the Lord, அவனுக்கு ஒரு தேவ பயம் உண்டாக வேண்டும். ඔහුට දේව බයක් ඇති විය යුතුයි. he should have the fear of God. ஏசாயா 66:2 நாம் என்ன படிக்கிறோம்? යසායා 66 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදේ අප කුමක් කියවමුද? What do we read in Isaiah 66 verse 2? என்னுடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன்.
මාගේ වචනවලට වෙවුලන්නා වූ තැනැත්තා දෙස බලන්නෙමි. I will look to him that trembleth at my word. சீனாய் மலையிலே கர்த்தருடைய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது සීනායි කන්දේදී උන්වහන්සේ දසපනත දෙනු ලැබූ අවස්ථාවේදී When the commandments of the Lord were given at Mount Sinai, ஜனங்களுக்கு நடுக்கம் உண்டாயிற்று. සෙනගට වෙවුලීමක් හටගත්තා. the people trembled. ஆனால் இன்றைக்கு எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் தேவ பயத்தை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். එනමුත් අද බොහෝ දේව දරුවන් දේව බය නැති කරගෙන සිටිනවා. Today many children of God have lost the fear of God. கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு நடுங்கும்படியாய் அவர் வாஞ்சிக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬට අපි වෙවිලිය යුතුයයි උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. The Lord desires that we tremble at His word. எனவேதான் ஆண்டவர் சிங்கத்தை போல கர்ஜிக்கிறார். මෙනිසයි උන්වහන්සේ සිංහයෙකු මෙන් ගර්ජනා කරන්නේ. Therefore the Lord rose as a lion. முதலாவது மேற்கிலிருந்து நீ புறப்பட வேண்டும். පළමුකොට ඔබ බස්නාහිර සිට පිටත්ව පැමිණිය යුතුයි. First of all, you should come forth from the west. இந்த மேற்கு உலகத்தை காண்பிக்கிறது. මේ බස්නාහිර ලෝකය නිරූපණය කරනවා. The west depicts the world. வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரங்கள் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் බටහිර සම්ප්‍රදායන්. Western culture. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. Praise be to God. உன்னுடைய மேற்கு எது? ඔබගේ බටහිර වන්නේ කුමක්ද? What is your west? எங்கே உலகத்தோடு நீ சிக்கிக் கொண்டாய்? ලෝකයේ සමග ඔබ පැටලී සිටින්නේ කුමන ස්ථානයේද? At what place are you entangled with the world? என்னுடைய ஊழியத்தின் முதலாவது ஒரு சபைக்கு நான் பொறுப்பெடுத்த பொழுது මගේ සේවයේ පළමුවෙන්ම ස්ථානවාරිමක් ලබා මා සභාවක් බාර ගනිද්දී When I went to the first place where I was in charge of a faith home, சில நாட்கள் ஆன பிற்பாடு ஒரு வாலிப பையனுடைய ஒரு மாற்றத்தை நான் கண்டேன் அவன் தலையில். මද කාලයකට පසු එක්තරා තරුණයෙකුගේ හිසේ යම් කිසි හිස කෙස්වල යම් වෙනසක් මම දැක්කා. I saw a change in one of the young boys there. அதாவது இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு கொம்பு மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்ல அவனுக்கு இயற்கையான முடி இருந்தது, ஆனா பிளேட் போட்டு வழிச்சிருக்கான், கொம்பு மாதிரி இருக்கு இப்படி. කොණ්ඩ මෝස්තරයකට කපා තිබුණා හරියට දෙපැත්තෙන් අන් දෙකක් වගේ. ඔහුට කලින් ඉතා හොඳ කෙස් රොඩක් හිස කෙස් තිබුණා. He had a good head of hair, and in certain place in the front, he had shaved his hair in such a way that it looked like two horns. நான் இயற்கையா முடி இல்லையான்னு தடை பார்த்தா அப்பதான் பிளேட வழிச்சிருக்கான் தெரியுது. நான் கேட்டேன் என்ன தம்பி மாற்றம்னு கேட்டேன். මම හිස අත්තගා බැලුවා හිසකෙස් නැති ස්ථාන මල්ලි කුමක්ද මේ වෙනස කියා මම ඔහුගෙන් ඇසුවා. I touched his head to see if there was no hair there. Then I realized it has been shaved. So I asked him, "What's the change?" இது ஒரு நடிகர் அப்படி முடி இல்லாம இருந்திருக்கு அவருக்கு, அதை கண்டு இவன் அப்படி ஃபாலோ பண்றான். නළුවෙකු මෙලෙස හිස කෙස් කපා තිබුණා. ඒ දැක ඒ මෝස්තරය මොහු අනුකරණය කළා. There had been a certain actor with that particular haircut, and he was following him. இங்க எத்தனையோ வாலிப தம்பிமார்கள் இயற்கையா இருக்கிறாங்க. எங்க ஊருக்கு வந்து பாருங்க, அத்தனை பேரும் ஆடு மாடு மாதிரி தாடி வளர்த்துட்டு இருக்கும். அத்தனை பையனுக்குள்ள அது ஒரு ஸ்டைல் தாடி. මිස්තනේ තරුණ සහෝදර සහෝදරියන් සිටිනවා. නමුත් සමහර අය දෙස බලන්න ඔවුන් හරියට මේ එළුවන් වාගේ ගවයන් වාගේ රැවුල බවාගෙන සිටිනවා. There are many young boys here who are clean shaven, but if you come to our country, you will see them all like goats. அதான் வெஸ்ட். ඒක තමයි බටහිර සම්ප්‍රදාය. ඔබේ රටේ එසේ වෙන්න නැතුව ඇති. අපේ රටේ මේ වගේ බොහෝ දෙනා දකින්න පුළුවන්. That is the Western culture's influence. இந்த வெஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணுக்கும் உதவாதுங்க. මේ බටහිර අපට කිසිවකට හරියන්නේ නැත. This West is of no use. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். விடு, கர்த்தருடைய சத்தம் சிங்கம் போல் இருக்கிறது. உலகத்தின் நாகரிகத்தை விட்டு நீ கர்த்தர் பக்கம் திரும்பி வா. අතරින ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගර්ජනා කරන හඬ ඔබට ඇසෙනවා. ලෝකේ නවීන විලාසිතා මෝස්තර අතර දමා උන්වහන්සේ වෙතට එන්න. Forsake it. The voice of the Lord is like a roaring lion. Forsake the fashions of the world and return to the Lord. ஒரு வாலிப பிள்ளையை சில வருடங்களுக்கு பிற்பாடு மறுபடியும் அவளை நான் பார்த்தேன். වසර කීපයකට පසු තරුණියක් නැවත මට හමු වුණා. I met a particular young girl after many years. அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒயிட் தழும்புகள் எல்லாம் முகத்துல வந்திருக்கு. நல்ல பிள்ளை, அழகா இருப்பா, அங்க தழும்புகள் வந்திருக்கு. ඇගේ මුහුණ තනින් තන ලප මතුවී තිබුණා. ඇය සාමාන්‍ය රුවැතිදි තරුණියක්ව සිටියා. She was a pretty girl, but there were white patches on her face. நான் கேட்டேன், உனக்கு என்ன ஆச்சு? මං ඇහුවා ඒ සුදු ලප දෙස බලා ඔබට මොකද මේ වුනේ? I asked her, what happened to you? அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கும்பலா வந்து சொன்னாங்க. මිතුරු කැල ඇවිත් කිව්වා Her friends came and said, பாஸ்டர், அவளுக்கு வந்து எப்போ இன்டர்நெட்ல பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் முகத்துல போடணுமோ எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி வாங்கி போடுறதுதான் போட்டுட்டே இருப்பா. சிவப்பாகணும், கலர் ஆகணும், என்னத்தெல்லாம் தேய்க்கணுமோ தேய்ச்சி இப்படி ஆயிட்டா பாஸ்டர். පාස්ටර්
ඇය අන්තර්ජාලය දෙස බලා මුහුණට මුහුණ රත් පැහැවෙන්න සුදු වෙන්න කුමන දේවල් ආලේප කළ හැකිද ඒ හැම දෙයක්ම මොන තරම් මුදලක් ඔහු ගෙවා ඇය මිලදීගෙන ඒවා අතුල්ලා අන්තිමට මුහුණට වෙච්ච හැබැද්දිය මේකයි කියා. They said she looks at the internet and whatever she can get to apply on her face, she buys it and she applies it, and after doing that, இந்த மாதிரி this has வெஸ்ட் happened to எல்லாம் her. விட்டுடுங்க, வெஸ்ட் விட்டுடுங்க. මෙන්න මේ බටහිර මෙන්න මේ කතාරින්න. Forsake the West. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். සමිනෝසට සුතියවා. Praise be to God. அவர்கள் தான் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறவர்கள். සමිනෝසේව අනුගමනය කරන්න ඔවුන්ද? They are the ones, are they கர்த்தர் the ones who சிங்கத்தை follow the போல Lord? கர்ஜிக்கிறார், விடு அதை. සිංහයෙකු මෙන් උන්වහන්සේ ගර්ජනා කරනසේක අත්තරින්න. The Lord is roaring like a lion, you forsake it. இரண்டாவது எகிப்திலிருந்து பயந்து வருகிறார்கள். ඊළඟට මිසරේ සිට බයෙන් පැමිණෙනවා. They come trembling from Egypt. இந்த எகிப்து பாவத்துக்கு ஒப்பாக சொல்லலாம். මිසරේ පාපයට සමාන කර කතා කළ හැකි. Egypt denotes sin. அறிந்தோ அறியாமலோ வெளியரங்கமாகவோ ரகசியமாகவோ எந்த பாவத்துக்குள்ளே சிக்கியிருந்தாலும் பயந்து நடுக்கம் கொண்டு சீக்கிரமாய் திரும்பி வா. දැන හෝ නොදින හෝ ප්‍රසිද්ධිය හෝ රාසිගතව හෝ ඔබ පාපයකට නියැලී සිටින්නේ නම් බයෙන් යුක්තව වෙවුලමින් නැවත හැරියෙන්න. If you are entangled into some sin, knowingly or unknowingly, in public or in secret, you come out of it. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். පාපේ කුලිය නම් The මරණයයි. wages of sin is death. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමිනෝසිට මහිමය වේවා. Praise be to God. பாவத்தோடு இந்த வாழ்க்கையை தொடர வேண்டாம். පාපය සමග ඔබ දිගටම අකණ්ඩව මේ ජීවිතය ගෙන යන්න එපා. Do not continue this life in இந்த sin. சிங்கம் கர்ச்சிக்கிறது, விடு அந்த பாவத்தை. මෙම සිංහයා ගර්ජනා කරනවා අත්තරින්න ඒ පාපය. This lion is roaring, forsake that sin. எவ்வளவு காலம் நீ மறைத்து வாழ முடியும்? කපමණ කාලයක් ඔබට හැංගි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් For වෙයිද? some, how long are you going to live in hiding? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමිනෝසිට මහිමය වේවා. Praise be to God. மூன்றாவது அசீரியா. ඊළඟට අශූර්වරුන්. Thirdly, Assyria. அசிரியாவிலே இவர்கள் கொஞ்ச நாள் சிறைப்பட்டிருந்தார்கள். අශූර් දේශයේ ඔවුන් සල්ප කාලයක් වහලුන්ව සිටියා. They were captives in Assyria for some time. ஒரு தேவ பிள்ளை சில காரியங்களுக்கு அவன் சிறைப்பட்டு இருக்கலாம். දේවදරුවන් සමහර දේවල් වලට ඇතැම් දේවල් වලට වහල් වී සිටිනවා විය හැකි. A child of God may be under bondage to certain things. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමිනෝසිට මහිමය වේවා. Praise be to God. இன்றைக்கு ஆண்டவர் சிறையிருப்பை திருப்ப வந்திருக்கிறார். අද දවසේ ඔබේ වහල්කම වෙනස් කරන්නට හරවන්නට උන්වහන්සේ පැමිණ සිටිනවා. Today the Lord has come to change your imprisonment. எப்பொழுது வந்தாலும் ஆண்டவரோடு போய் சேர நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். කොමන මොහොතකවත් උන්වහන්සේ හා සමග එක්වන්නට අප සෑදී සූදානමින් සිටිය We යුතුයි. should be prepared to meet the Lord whenever He comes. ஒரு தமிழ் பாட்டு பாடணுமே. இன்னைக்கு என்ன பாட்டு? අද අපි දමන ගීතිකාවක් ගායනා කළා. என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே. මා කරුණාවෙන් කැදවූතනන් වහන්සේ. We sang, Lord, you call me by your grace. திங்கட்கிழமை நான் இங்கே புறப்பட்டு வந்தேன். සඳුදා දවසේ මේ ස්ථානෙට මා පැමිණියා. I came here on Monday. ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இந்த பாடலை கட்டின அந்த பரிசுத்தவான் தன்னை ஓட்டத்தை முடித்தார். ඉරුදින රාත්‍රියේ මෙම ගීතිකාව රචනා කළ ශුද්ධවන්තයා ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ගියා. On Monday night, Sunday on night. Sunday night, the saint who composed this song finished his race. இந்த பாட்டை பாடும் பொழுது அந்த கடைசி நேரம் நான் தான் அவரோடு இருந்த இந்த 20 minutes லாஸ்ட் 20 minutes அவரோடு இருந்து ஜெபித்து அவர் சமாதானமாய் கர்த்தரிடத்தில் போய் சேர்ந்தார். ඔහුගේ අවසාන මොහොතේ අවසාන நாசரத் சென்டர் பாஸ்டர். එතුමා නාසරෙත් පාස්තුමාව මධ්‍යස්ථ බාර පාස්තුමාව සිටියා. අවසාන සුසුම් හෙළන ඒ අවසාන විනාඩි 20 මා ඔහු සමග සිටියා. ස්වාමීන් වහන්සේ පසුසමින් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මැද සාමකාමීව සමාදානෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ගියා. He was the Nazareth center pastor and I was with him for the last moment, during the last moments of his life. In the last 20 minutes I was with him and very peacefully he went to be with the Lord. எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள். බොහෝ ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේ වෙතට යමින් සිටිනවා. Many saints are going to the Lord. ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. You must be prepared. உலகத்தை விட வேண்டும். ලෝකේ අත්හැරිය යුතුයි. You must forsake the world. பாவத்தை விட வேண்டும். පාපය අත්හැරිය You යුතුයි. must forsake sin. ஒன்றுக்கு அடிமைப்பட்டு போக கூடாது. කිසිවකට ඔබ වසඟ නොවිය යුතුයි. වහල් නොවිය යුතුයි. Must not be enslaved to anything. அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. එය තමයි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය. That is Christian life. ஒரு டீக்கு கூட நீ அடிமைப்படக்கூடாதுங்க. තේ කෝපයකටවත් ඔබ වහල් නොවිය යුතුයි. You must not be enslaved to a cup of tea. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be to இந்த God. வாழ்க்கை ஒரு மகிமையான வாழ்க்கை.
මේ ජීවිතය මහිමවත් This is ජීවිතයකි. a glorious life. ஆனால் தான் தேவ பயமுள்ள குருவிகள் என்று சொன்னேன். එනිසායි දේව බය ඇති කුරුල්ලන් කියා මා කිව්වේ. That is why I told you about the birds who have the fear of இந்த God. சிங்கத்தின் சத்தத்தை நாம் எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். මේ සිංහයාගේ ගර්ජනා කිරීමේ හඬ සෑම විටම එනම් නිරන්තරයෙන්ම අප අසමින්ම සිටිය We යුතුයි. should always listen to the roar of this lion. கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டு இவர்கள் பயந்து வருகிறார்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන අසා බය වී ඔවුන් හැරියෙනවා ඇත. Hearing the word of the Lord, they come in fear. அவர்களை வீடுகளிலே குடியிருக்க பண்ணுவேன். ඔවුන්ව ගෙවල් වල වාසය කරන්නට I සලස්වන්නේ. will settle them in their houses. இந்த வீடு எது? මේ ගේ කුමක්ද? What is this home? சகரியா 8:8 நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். සෙකරියා 8:8 ඔබම ගොස් කියවන්න. You read Zechariah chapter 8 and verse 8. தேவன் அவர்களை எருசலேமுக்கு கொண்டு வருகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ව යෙරුසලමට ගෙන එනසේක. The Lord brings them to Jerusalem. எருசலேம் தேவனுடைய சபை. යෙරුසලම වනාහි දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවයි. Jerusalem is the church of God. எருசலேம் இனி வரப்போகிற நித்தியம். යෙරුසලම වනාහි මතු පැමිණෙන සදා කාලයයි. Jerusalem is the coming eternity. கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த ஓட்டத்தை ஓடுவோமாக. උන්වහන්සේට බයෙන් යුක්තව මේ දිවීම අපි දුවමු. Let us fear the Lord and run this race. ஐந்தாவதாக පස්වෙනුව Fifthly, 38 ஏசாயா 38:14. යසායා 38:14 වෙනි පදය. Isaiah 38:14. Like crane or a swallow, so did I chatter. I did mourn as a dove, mine eyes fail with looking upward. O Lord, I am oppressed. Undertake for me. වැහිලීමේක නොහොත් කොකෙ ගුමෙන් කෑ ගැසීමි. පරවීකුමෙන් වැළපුණෙමි. උඩ බැලීමෙන් මගේ ඇස් දුර්වල වී තිබේ. අහෝ ස්වාමින් වහන්සේ, මම පීඩා විඳිමි. ඔබ මට ඇපව මැනව. நமுட்டைப் போலும் தகைவிலான் குருவியைப் போலும் கூவினேன், புறாவைப் போல் புலம்பினேன். என் கண்கள் உயர பார்க்கிறதினால் பூத்து போயின. கத்தாவே ஒடுங்கி போகிறேன், என் காரியத்தை மேற்போட்டு கொள்ளும் என்கிறேன். சங்கீதம் உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். සලමුන්ගේ ගීතිකාව දෙවන පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. Song of Solomon chapter 2 and verse 12. பூமியிலே புஷ்பங்கள் காணப்படுகிறது, குருவிகள் பாடுங்காலம் வந்தது, காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමිය වේවා. Glory be to இந்த God. வசனங்களை உற்று கவனித்து பாருங்கள். මෙම වචන පිළිබඳව ඔබ තියුණු අවධානය යොමු කර බලන්න. Pay close attention to these இந்த verses. குருவிகள் கூவுகிறது. මේ කුරුල්ලන් නාද කරයි. These birds, they sing. குருவிகள் புலம்புகிறது. මේ කුරුල්ලන් විලාප නගයි. These birds mourn. குருவிகள் பாடுகிறது. ඒ කුරුල්ලන් ගී ගයයි. These birds, they sing. அல்லேலூயா. சத்தமா போடுங்க. கூவும் தெரியணும், புலம்பவும் தெரியணும், பாடவும் தெரியணும். මේ කුරුල්ලන් නාද කරයි, කුරුල්ලාගේ ගායනා කරයි, ඒ වගේම වැළපෙයි. මේ තුනම අප දැන සිටිය යුතුයි. You must know to shout, you must know to mourn, you must also know to sing. கூவுதல் ஜெபத்தை காண்பிக்கிறது. කුරුල්ලන් නාද කිරීම යාඥාව නිරූපණය කරනවා. Making the கர்த்தரை chattering நோக்கி shows prayer. சத்தமிட்டு கூப்பிட வேண்டும். You must cry out to the ශබ්දනගා Lord. උන්වහන්සේට අඬගසිය යුතුයි. Cry out to the Lord. உன் சத்தத்தை அடக்கிக் கொள்ளாதே. ඔබේ හඬ මැඩ පවත්වා නොගනින්න. Don't hold back your voice. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමිය වේවා. Praise be to God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, Beloved children of God, இந்த குருவிகள் சத்தமிட்டு கூவுகிறது. මේ කුරුල්ලන් කෑවර ගසා නාද කරයි. these birds are chattering. கர்த்தரை நோக்கி ஜெபத்திலே தரித்திருக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලමින් යාඥාවේ පැවතිය යුතුයි. Looking at the Lord, you must abide in prayer. ஒரு ஜெப எழுப்புதல் நமக்கு தேவை. යාඥාවේ ප්‍රබෝධයක් පිබිදීමක් අපට අවශ්‍යයි. We need a revival of prayer. இந்த குருவிகள் புலம்புகிறது. මේ කුරුල්ලන් විලාප නගයි. These birds are chattering. அது பரிந்து பேசுகிற ஊழியத்தை காண்பிக்கிறது. ඒ පෙන්නුම් කරන්නේ මදහත්කම් කිරීමේ සේවයයි. It shows the ministry of intercession. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக கண்ணீர் விடுவது. විනාශ වෙන ආත්ම වෙනුවෙන් කඳුළු සැලීම. Shedding tears for lost souls. இதில் தான் நாம் அநேகர் குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව අප හැම කෙනෙක්ම අඩුව සිටනවා. Many of us do not do this. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Praise be to God. இந்த குருவிகள் சொல்லிக் கொடுக்கிறது. මේ කුරුල්ලන් අපට කියා දෙනවා. These birds, they teach us. எங்களைப் போல நீங்களும் கூவுங்கள். අප වාගේම ඔබත් නාද පවත්වන්න. You chatter like us. எங்களைப் போல புலம்புங்கள். අපි වාගේ ඔබත් වැළපෙන්න. You mourn like us. எங்களைப் போல பாடுங்கள். අප වාගේ ගයන්න. You sing like us.
மதுரை சென்ட்ரல்லே நான் வியாதிப்பட்ட நாட்களிலே මధුර මධ්‍යස්ථ ඇදිරි නිවසේ මා රෝගාතුරව සිටියදී When I was in Madurai Center and I felt sick, மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியிலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். මරණාසන්න රෝගයකින් මා දුක් විඳමින් සිටියෙමි. I was suffering from a fatal illness. அதிகாலையிலே ஒரு 4 மணிக்கு ஒரு குருவி அழகாக பாடும். අලුයම 4ට කුරුල්ලෙක් තාමත් ලස්සනට ගායනා At කරනවා. 4 in the morning, a bird will sing very sweetly. ஒரு கோரஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்டான்ஸா மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டுல. හරියට ඒ කුරුල්ලාගේ නාදය ඇසෙන්නේ කෝරස් එකත් නැවත ගීතයක පදවැල් කොටසකුත් ලෙසයි. The song of this bird will sound like a chorus and a stanza. பிரேசிங் முடிஞ்சும் அது கத்திட்டே இருக்கும். ස්තුතිය අවසාන වෙනවා. නමුත් කුරුල්ලා නාද පවත්වමින්ම Even සිටිනවා. after the morning praising is over, the bird is singing. அந்த வியாதிப்பட்ட நாட்கள் அந்த சத்தம் மிகுந்த ஆறுதலா இருக்கும். රෝගීව සිටි ඒ කාල වකවානුවේ මේ නාද මේ හඬ මිහිරිව තිබුණා මට. During my illness, the sound of the birds brought comfort. நீதிமானோ பாடி மகிழ்கிறார். ධර්මිෂ්ඨයා ගී ගයා ප්‍රීති වෙයි. The righteous will sing and rejoice. குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது. කුරුල්ලන් ගී ගයන කාලය උදා වී The තිබේ. time of the birds singing has come. காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது. ඒ කුරුල්ලාගේ හඬ අපගේ දේශේ ඇසෙමින් තිබෙනවා. We hear the sound of the crane in the land. நமக்கு அந்நிய சத்தங்கள் வேண்டாம். අපට අන්‍ය හඬවල් එපා. We don't need strange sounds. நம்முடைய வீடுகளிலே ஜெப சத்தம் கேட்கட்டும். අපගේ නිවස්වල යාඥාවේ හඬ ඇසේවා. Let the voice of praying be heard in our homes. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිම වේවා. Praise be to God. நம்ம ஆட்களுக்கு சிலருக்கு பாட்டுன்னா என்னன்னே தெரியாது. අපගෙන් සමහර අයට ගීතිකා කියද්දී කුමක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. Some of our people have no understanding of what a song is. நல்லா கவனிங்க. හොඳින් අවධානය යොමු Pay කරන්න. attention. ஒரு விசுவாசியுடைய சொந்தக்காரர் மரித்து போனார். අදිලිවන්තයෙකුගේ ඥාති කෙනෙකු මිය ගියා. A relative of a believer died, அவர் ஒரு லூத்தரன் சர்ச் சேர்ந்தவர். ඔවුන් ලුතරන් සභාවට අයිති අයව සිටියා. and he belonged to the Lutheran church. இந்த லூத்தரன்காரங்களாம் நல்லா பாடுவாங்க. මේ ලුතරන් සභාවේ සමාජිකයන් හොඳින් ගායනා කරන අය. The Lutheran church members, they sing very well. ஒரு உபவாச ஜெபம் முடிச்சிட்டு நம்முடைய டீச்சர்ஸ் ஒரு 7-8 பேரை கூட்டு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு ஜெபிச்சுட்டு வரலான்னு அங்க போகணும். උපවාසයක් නැව අවසන් වී අපගේ සබත් පාසල් ගුරුවරුන් 7-8 දෙනෙක් එම ස්ථානයට ගොස් ගීත ගාවා ගායනා කර පැමිණි මු කියා පිටත්ව ගියා. So one day after fasting prayer, 7 and 8 of our teachers, we thought we'd go to that place, sing a song and come back. ஒரு டெத்துக்கு பாடுற பாட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு මරණ ගෙදරක ගායනා කරන්නව ගීතිකාවල් ගායනා කරන්නට පටන් So I ගත්තා. started a funeral hymn. ஒருத்தருக்கு அந்த பாட்டு தெரியாது, பாடவும் தெரியல. කිසිම කෙනෙකුට ඒක ගායනා කරන්නට දන්නෙත් නැහැ. ඒ තනුව තාලය දන්නෙත් නැහැ. No one knew that song, no one could sing it. ஆண்டவரே உபவாசம் எடுத்து ஜெபிச்சுட்டா வரும், ஆனா ஒன்னுத்துக்கும் ஒரு பாட்டு கூட தெரியல. උපවාසයේදී යාඥා කර අවසන් කර පැමිණෙනවා. නමුත් එක්කිනෙකුටවත් ගීතිකාවක් දන්නේ We නැහැ. are fasting and praying and coming in, but no one knows this song. எப்படியோ தட்டு தடுமாறி பாட்டை முடிச்சிட்டோம். කොයි විදියෙන් හෝ ඉතාමත් අමාරුවෙන් ඇදපැද ගීතිකාව ගායනා කර අවසන් කළා. Somehow we finished the song. லூத்தரன் யூத் டீம் சிலுவை மாதிரி ஒரு கட்டையை கட்டிட்டு பெரிய மாலையை கட்டிட்டு ஒரு 20 பேர் பாடிக்கிட்டே வருகிறாங்க. ලුතරන් සභාවේ සමාජික තරුණ පිරිසක් කුරුසක් ලාගෙන ඔවුන් ගායනා කරමින් එම ස්ථානයට පැමිණෙමින් සිටියා. The Lutheran youth team, they brought the model of a cross, they were carrying it and they were having a chain on it and they were singing and coming towards us. எருசலேமை பற்றி ஒரு அழகான பாடல், எருசலேம் என்ற நித்திய வீடு, ஒரு நல்ல டியூன் உள்ள பாடல் பாடிட்டே வர்றாங்க. යෙරුසලම් මගේ සදාකාලික නිවාසයයි යනුවෙන් ගීතය ගායනා කරමින් ඉතාමත් මිහිරි තාලයකට උන් ගයමින් පැමිණියා. They were singing about Jerusalem, my beautiful home, a very melodious tune, and they were singing and coming. ஆனா துக்கமான விஷயம் என்னவென்றால், නමුත් දුක්ඛිත දේ කුමක්ද But නම් the sad thing is, அந்த யூத் அநேகர் சாராயம் குடித்தவர்களாக இருந்தார். එම තරුණයන්ගෙන් බොහෝ දෙනා මත්පැන් පානය කරලයි එම ස්ථානයට පැමිණ සිටියේ. many of those youth were drunk. கர்த்தாவே இவங்க குடிச்சிட்டு இவ்வளவு பாட்டு பாடுறாங்க. ස්වාමිනී මත්පැන් පානය කර මෙසේ මේ අය ගායනා කරනව නොවේද? Lord, they are drinking and then they are singing. இதுங்க உபவாசம் எடுத்து வந்து ஒரு சான்ஸா தெரியலையே, பாட்டு தெரியலையே. අහෝ මොවුන් උපවාසයේ නෑ, යෙදී ඒක යාඥා කර පැමිණියා. නමුත් ගීතිකාවේ දුවය හෝ පදවැල් කොටසක් හෝ දන්නේ නැහැනේ කියා But මට we have දුක්ුණා. coming after fasting prayer and they don't know the stanza of the song. பாடுங்கள், ගයන්න. Sing. வீடுகளிலே பாடுங்கள். නිවස්වල ගායනා කරන ගීතිකා. Sing in your homes. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது.
කුරුල්ලෝ ගයන කාලය එළඹ තිබේ. Time for the birds to sing has come. பாடல் ஒரு முக்கியமான ஊழியம். ගීතිකා ඉතාමත් වැදගත් සේවයක්. Singing is an important ministry. அது தெய்வத்தோடு நம்மை இணைக்கும். ඒ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග අපව එකට බද්ධ කරයි, It සම්බන්ධ කරයි. unites us with God. நான் இங்க வருவதற்கு முன்பாக මම මේ පැමිණීමට පෙර Before I came over here, ஒரு பாடல் மலையாள பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். මලයාලම් ගීතිකාවකට ඇහුම්කන් දෙමින් සිටියා. I was listening to Malayalam song. அந்த காலத்துல பரிசுத்தவான்கள் பாடின ஒரு பாடல். පෙර කාලේ පුරාණ කාලේ ශුද්ධවන්තයන් ගායනා කළ පැරණි ගීතිකාවක්. A song of the saints of the என் yesteryears. இருதயம் உடைந்தது. මගේ හදවත බිඳුණා. My heart broke. நான் கண்ணீர் விட ஆரம்பித்தேன். මම කඳුළු සලන්න පටන් ගත්තා. I started shedding tears. ஸ்டான்ஸா பாடுறேன். I will sing the stanza of that என்னை song. இயேசுவே வாழ்த்தி வணங்கிடும் ஜீவித நாட்கள் எல்லாம் இப்பவும் உடையது. நான் என்னை இயேசுவே வாழ்த்தி வணங்கிடும் ஜீவித நாட்கள் எல்லாம் பவனமாய் என்னை பாலிச்சதோர்க்கும் போல் பிரேமம் என்னில் இருந்தே பவனமா என்னை பாலிச்சதோர்க்கும் போல் பிரேமம் என்னில் இருந்தே எந்த சங்கேதம் நீ அல்லையோ எந்த ஆශ්‍රයவும் நீ அல்லோ எந்த சங்கேதம் நீ அல்லையோ எந்த ஆශ්‍රயம் நீ அல்லோ எந்த உறவு அகிலவும் நின்னிலே என்னுமாகும் என் பிராண பிரியா எந்த உறவு அகிலவும் நின்னிலே ஆகும் என் பிராண பிரியா. பாடுங்க. ரோட்ல போகும்போது பாடிட்டு போங்க. ரோட்ல போகும்போது பாடுங்கள். ඔබ මහවග ගමන් කරන අතර වාරේ ගීතිකා ගායනා කරමින් යන්න. Sing when you're on the ரெண்டு road. வாரம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா சிங்கள பாடு பாடுவேன். තවසත් දෙකක් හිටියනම් අනිවාර්යෙන්ම මම සිංහල ගීතිකාත් පුරුදු වනවා. நேர்த்திக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டே கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாடினேன். When I come ගායන here, I always ගීතිකාම sing the පටිගත කර singular තිබෙනවා. song. Even yesterday, the singular song that was sung, it is in my memory. பாடுங்கள். ගයන්න. Sing. இதை விட வேற என்ன இருக்கிறது? මීට වඩා මොනවද තිබෙන්නේ? What else have you? ரட்சண்ய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது. ලක්ෂ සංඛ්‍යාක ගීතිකා මා වට කරගෙන තිබේ. I'm surrounded by songs of salvation. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to இந்த God. குருவிகள் கூவத் தெரியும், புலம்பத் தெரியும், பாடத் தெரியும். මේ කුරුල්ලන්ට නාද කරන්නට දන්නවා. මේ කුරුල්ලන්ට විලාප කියන්නත් දන්නවා. ගී ගායනා කරන්නටත් දන්නවා. These birds, they know to chatter, they know to moan, they know to sing. ஆறாவதாக 6 වෙනව. Sixthly, 124வது சங்கீதம் 7வது வசனம். 124 වෙනි ගීතාවලියේ 7 වන පදය. Psalm 124 and verse 7. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken and we are escaped. පක්ෂිවෙත්තන්ගේ උගුලෙන් පක්ෂියෙකු මෙන් අපේ ප්‍රාණය ගැලවුණේය. උගුල බිඳී ගියේය. අපි ගැලවුණෙමුව. வேடருடைய கண்ணிக்கு தப்பின குருவியைப் போல நம்முடைய ஆத்துமா தப்பிற்று. கண்ணி தெரித்தது, நாம் தப்பினோம். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Glory be to God. இந்த குருவியுடைய விசேஷம் என்ன? මේ පක්ෂියාගේ තිබෙන විශේෂත්වය කුමක්ද? What is the specialty of this இது ஒரு bird? பலகீனமான ஒரு பட்சிதான். දුබල පක්ෂියෙක් තමයි. It's a weak bird. ஆனால் ஒரு கொடூர வேட்டைக்காரன் அதுக்கு விரோதமா இருக்கிறான். නමුත් ක්‍රූර පක්ෂි වැද්දෙකු ඌට විරුද්ධව සිටිනවා. There is a cruel fowler who is அருமையான against it. மகனே, அருமையான மகளே, අනග්‍ය ප්‍රේමණීය දියණිය ප්‍රේමණීය පුත්‍රය. Beloved son, beloved daughter. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். අද ඔබට උන්වහන්සේ පොරොන්දුවක් ලබා The දෙනවා. Lord is giving you a promise. 91ஆம் சங்கீதம் முதல் 3 வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். 91 වෙනි ගීතාවලියේ මුල් පද තුන මම ඔබට කියවන්නෙමි. I'm reading Psalm 91, the first 3 verses. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலிலே தங்குகிறான். මහත්මයන්ගේ රහස්ථානයේ වසන තැනැත්තේ සර්ව පරාක්‍රමයාණන්ගේ සෙවණෙහි වාසය කරන්නේය. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். මම උන්වහන්සේ මාගේ රක්ෂස්ථානය, මාගේ බලකොටුවය, මා විසින් විශ්වාස කරන
මාගේ දෙවියන් වහන්සේයයි ස්වාමීන් ගැන කියන්නෙමි. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. 3ஆம் வசனம், அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார். 3 වන පදය මක්නිසාද උන්වහන්සේ පක්ෂි වැද්දාගේ මලපතින්ද විනාශ කරන වසංගතෙන්ද නුඹ මුදා හරිනසේක. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome இந்த pestilence. வேடன் தான் சத்துரு. මේ පක්ෂි වැද්දා සතුරාය. This fowler is the enemy. அவனுடைய கண்ணிகள் சாத்தானின் தந்திரங்கள். ඔහුගේ මලපත් වන්නේ සාතන්ගේ කුමන්ත්‍රණයන්ය. His snares are the wiles of the devil. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். එපිස 6 වන පරිච්ඡේදයේ 11 වන පදයේ මේ පිළිබඳව අප කියවනවා. We read of this in Ephesians chapter 6 and verse 16. 2 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දෙවනි කොරින්ති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 11 වන පදයේ මේ පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. It is also mentioned in 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, Beloved children of நாம் God, ஒரு பலகீனமான ஆட்கள் தான். අපි දුබල අයවලුන් තමයි. we are a weak group of people. சத்துருவானவன் எத்தனையோ கண்ணிகளை வைத்திருக்கிறான். සතුරා අනේක විද මලපත් අපට විරුද්ධව තබා තිබෙනවා. Satan has laid many snares for us. இந்நாள் மட்டும் கர்த்தர் நம்மை தப்புவித்து வந்தார். මේ දක්වාම උන්වහන්සේ අපව ගලවා මුදවා හැර The තිබෙනවා. Lord has helped us to escape this far. நாம் கடந்து போன சோதனைகளை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை தப்புவித்தது ஆச்சரியமா இருக்கிறது. පසු කරගෙන ආ මාර්ග බලද්දී උන්වහන්සේ අපව මුදා හැර ආකාරය ඉතාමත් ආශ්චර්යමත්ය. When we look at the trials that we came through, it is amazing the way the Lord has helped us to escape those. ஆண்டவருக்கு நன்றியாயிரு. ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ගැන කෘතඥ වන්න. Be grateful to God for that. கர்த்தாவே, இந்த கண்ணியிலிருந்து என்னை தப்புவித்தீரே. ස්වාමිනී ඔබ මාව මේ මලපතින් මුදාගත්තා නොවේද? Oh Lord, you helped me to escape the snare. ஒரு கூட்டத்தார் இன்னும் கண்ணிக்குள்ள தான் இருக்கிறார்கள். එක්තරා කණ්ඩායමක් තවම සිටින්නේ ඒ මලපත් වලට හසු වී. There is a group who is still in the snare. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அவர்களை குறித்து படிக்கிறோம். හිතෝපදේශ 7 වන පරිච්ඡේදයේ මොවුන් පිළිබඳව අප කියවා බලනවා. We read of them in Proverbs chapter 7. 23ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். 23 වන පදයේ කියවන්න. Read Proverbs chapter 7 and verse 23. Till a dart strike through his liver, as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. මලපත තම ප්‍රාණය හානි කිරීමට තිබෙන බව නොදැන පක්ෂයක් ඊට යුහෝ යන්නක් මෙන්ද ඔහු එකෙනෙහිම එය කැටුව යන්නේය. ஒரு குருவி தன் பிராணனை வாங்கும் கண்ணி அறியாமல் அதில் விழ தீவிக்கிறது போலும் அவளுக்கு பின்னே போனான். அம்பு அவன் ஈரலை பிளந்தது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இவன் யார்? මොහු කවුරුද? Who is this? 7ஆம் வசனத்திலே பேதையான வாலிபர்களுக்குள்ளே ஒரு புத்தியீனமான வாலிபன் இருந்தானாம். 7 වෙනි පදයේ මොලේ නැති තරුණයෙක් අනුවනයන් අතරේ සිටියේ කියා කියා තිබෙනවා. We see in verse 7, behold, among the simple ones there was a youth, a young man void of understanding. புத்தியீனமான வாலிபன். මොලේ නැති අනුවනයන් තරුණයෙක් A young man void of understanding. அவள் இருக்கும் வீட்டின் அருகே கடந்து போகிறான். සිටින්නා වූ ඒ නිවස අසලින් ගමන් කරයි. He passed the house where she lived. சோதனையை நோக்கி ஓடுகிறான். පරීක්ෂාව කරා යුහුව ගමන් කරයි. He ran towards temptation. இச்சையை நோக்கி போகிறான். තෘෂ්ණාව වෙත ගමන් කරයි. He went towards lust. இவனும் குருவிதான். කුරුල්ලෙකු තමයි. He is a bird. தன் பிராணனை வாங்க தேடுகிற கண்ணியை அறியாமல் போய் விழுகிறான். තමාගේ ප්‍රාණය හානි කරන්නට තිබෙනා වූ ඒ මලපත ගැන ඔහු නොදැන සිටි. But he has no understanding of the snare that warns his soul. கடந்த நாட்களிலே புத்தியினமாய் நடந்து ஏதோ ஒரு கண்ணியிலே அகப்பட்டிருக்கலாம். පසුගිය කාලේ අනුවන ලෙස හැසිර යම් කිසි මලපතකට ඔබ හසු වී සිටිනවා විය හැකියි. During the past days, you may have been foolish and you may have got trapped in a இந்த snare. கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கும் போதே மனதிலே ஜெபித்துக் கொண்டே இரு. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙන අතර වාරේ ඔබ සිතින් යාඥා කරමින්ම පසු වෙන්න. As you listen to the word of God, you keep praying in your mind. கர்த்தாவே, இந்த கண்ணியிலிருந்து என்னை தப்புவிக்க வேண்டும். ස්වාමීනි මේ මලපතින් මාව ඔබ බේරාගත යුතුයි. Lord, deliver me from this snare. இந்த வலையிலிருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வாரும். ස්වාමීනි මේ මලපතින් මාව පිටතට ගෙනා මැනව. Bring me out of this net. இந்த வார்த்தை மறுபடியும் உனக்காக வாசிக்கிறேன். නැවත වතාවක් ඔබ වෙනුවෙන් මේ පදය කියවන්නෙමි. I will read this verse once again 91ஆம் for your சங்கீதம் sake. 3ஆம் வசனம், யாரோ ஒரு நபருக்காக இந்த வார்த்தை போய் கொண்டிருக்கிறது. 91 වන ගීතාවලියේ 3 වන ආමේන්. පදය යම් කිසි කෙනෙක් උදෙසා මේ පදය ඔහු වෙත යමින් තිබෙනවා.
Verse 3 of Psalm 91, this is for one person here. அந்த நபர் கவனிங்கள் அந்த வசனத்தை. එම තනත්තා මේ වචනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. That person pay attention to this verse. அவர் உன்னை උන්වහන්සේ ඔබව He shall deliver you வேடனுடைய கண்ணிக்கும் පක්ෂි වැද්දාගේ මලපතින්ද from the snare of the fowler பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் தப்புவிப்பான். විනාශ කරන වසංගතයෙන්ද මුදා හරිනසේක. and from the noisome pestilence. அவர் தன்னுடைய சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். උන්වහන්සේ ස්වකීය පියාපතින් නුඹ වසනසේක. He will cover thee with his feathers. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். දෙවියන්වහන්සේට මහිමය Praise be to වේවා. God. இந்நாள் மட்டும் உன்னை பாதுகாத்தவர் இனியும் பாதுகாப்பார். මෙතුවක් ඔබ ආරක්ෂා කළ තරණ වහන්සේ ඉදිරියටත් ඔබ ආරක්ෂා කරනවා මත. He who kept you thus far will also keep you in the future. ஏழாவது குறிப்பு இந்த ஹத்தன கருணை. குறிப்பின் முடிவு. The seventh point is the end of this bird. කුරුල්ලාගේ අවසානය. எப்படி இருக்கும் இந்த குருவியுடைய முடிவு? කෙසේ තිබේවිද මේ කුරුල්ලාගේ අවසානය? How does the end of this bird look மத்தேயு like? சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனம். මතයෝ 10 වන පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදය. Matthew chapter 10 and verse 29. Are not 2 sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your father? ගේ කුරුණන් දෙදෙනෙකු ශතයකට නොවිකුණක්ද? එහෙත් උන්ගෙන් එකෙක්වත් නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේ නොදැනුවත්ව බිම වැටෙන්නේ නැත. ஒரு காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தமில்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாயிலும் தரையிலே விழாது. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். සුදු ලූක් 12 6 වන පදය. Luke chapter 12 and verse 6. ගේ කුරුල්ලන් 5 දෙනෙක් ශත දෙකකට නොවිකුණක්ද? උන්ගෙන් එකෙක්වත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මතක නැති නොවන්නේය. Are not 5 sparrows sold for 2 farthings, and not one of them is forgotten before God? 2 காசுக்கு 5 அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா? அவைகளில் ஒன்றாயிலும் தேவனால் மறக்கப்படுகிறதில்லை. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Praise be to God. லூக்கா சுவிசேஷகன் என்ன சொல்லுகிறான்? සුදු ලූක් පොතේ කුමක්ද කියන්නේ? What does the author of Luke say? 2 காசுக்கு 5 அடைக்கலான் குருவிகள். ශත දෙකකට ගේ කුරුල්ලන් 5 දෙනෙක්. 5 sparrows are sold for 2 அவ்வளவு farthings. சீப்பானதுதான், ரொம்ப விலை இல்ல, அது கிடையாது. එතරම්ම මිල අඩුයි. මිල අධික මිලකින් යුක්ත නොවේ. Those birds are so cheap. அவைகள் ஒன்றாகிலும் தேவனால் மறக்கப்படுவதில்லை. නමුත් උන්ගෙන් එකෙක්වත් උන්වහන්සේ අමතක කළ නැත. But none of them are forgotten by the 7ஆம் Lord. வசனம், உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது, ஆகையால் பயப்படாதிருங்கள். නුඹලාගේ සියලු හිසකේ පවා ගණන් කර තිබේ. එනිසා බය නොවෙල්ලා. But the very hairs of your head are numbers, fear not. அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். නුඹලා බොහෝ ගේ කුරුල්ලන්ට වඩා විශේෂිතයි අකේය. For ye have more value than many sparrows. மத்தேயு 10:29 நாம் என்ன படித்தோம்? සුදු මතෙව් 10:29 කුමක්ද කියෙව්වේ? What do we read in Matthew 10:19? காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவிகள், ශතයකට ගේ කුරුල්ලන් දෙදෙනෙකු. 2 sparrows for a farthing. ஆகிலும் உங்கள் பிதாவின் சித்தமில்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது. එහෙත් උන්ගෙන් එකෙක්වත් නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේ නොදැනුවත්ව බිම වැටෙන්නේ නැත. But none of them will fall to the ground without the knowledge of your father. தரையிலே விடுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? බිම වැටෙනවා යන්නේ අර්ථය කුමක්ද? What does it mean by falling to the ground? அந்த குருவியின் முடிவு அதுதான். කුරුල්ලාගේ අවසානය එයයි. That is the end of that bird's ஒரு நாள் life. அது தரையிலே விழும். එක දවසක බිම වැටෙනවා. One day it will fall to the ground. நான் யோசித்தேன் இந்த வசனத்தை யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். මේ පදය පිළිබඳව මා මදක් කල්පනා කරමින් I සිටියා. was thinking of this verse. இந்த குட்டி பையனுங்க, சின்ன பசங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருப்பான். அது வந்து கவன்மா இருக்கும். அதுல ஒரு கல்லு வச்சு அடிப்பான். பாத்திருக்கீங்களா? இங்க இருக்க தெரியாது. You may have. குருவிகள் அடிப்பாங்க. ඔබ දැක ඇති පුංචි ළමයි අතේ කැටපොලයක් තබාගෙන සිටිනවා. ඒ කුඩා ගලක් තබා හරියට ඉලක්කය කරා මුදා හරිනවා. එවිට කුරුල්ලන් බිම ඇද වට්ටන්ට ඒ දරුවන්ට පුළුවන්. You may have seen some little birds have catapults in their hand and they keep a stone and they shoot it at birds. ஒருவேளை இந்த குருவி அடிபட்டு கீழே விழலாம். සමහර විට මේ ගලවැදී කුරුල්ලා බිම ඇද වැටෙන්න So පුළුවන්. these birds may be hit by the catapult and they may have fallen down. ரோட்ல இருக்கும்போது வண்டி ஏறியும் சாகலாம்.
සමහර විට මහපාරේ වාහන වලට යට වී මිය යන්නත් පුළුවන්. Sometimes they may die by being run over by a car. சிலது இயற்கை மரணமாகவும் இருக்கலாம். සමහර විට ස්වභාවික මරණයක් අත්වන්නත් පුළුවන්. Sometimes it may be a natural death. இந்த வசனம் என்ன அழகாக சொல்லுகிறது பாருங்கள். මේ වචනේ මේ පදය කොයිතරම් අලංකාරවත් ලෙස ඒ අපට ගෙනහැර දක්වනවාද කියා බලන්න. But see how beautiful this verse is. உங்கள் அவைகள் ஒன்றும் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் கீழே விழாது. එහෙත් උන්ගෙන් එකෙක්වත් නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේ නොදැනුවත් එනම් උන්වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් තොරව බිම වැටෙන්නේ නැත. But none of them will fall to the ground without the will of your Father. ஒரு கோதுமை மணி நிலத்திலே விழுவது போல ගෝධුම බීජයක් පොළවේ පොළවේ මැරි පොළවේ වැටි මැරෙන්නක් මෙන් As a grain of wheat falls to the ground. தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே ஒரு நாள் இந்த ஓட்டத்தை நாம் முடிப்போம். දේව කැමැත්ත මැද එක්තරා දවසක මේ දිවීම අප අවසන් කරන්නෙමු. One day we will finish this race in the will of God. என்ன நடக்குமோ ஏன் பயப்படுற? කුමක් වන්නේද කියා ඇයි බය වන්නේ? Why do you fear as to what would happen? நான் மரித்து விடுவேனோ? මම මිය යයිද? Will I die? ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோ? හෘදයාබාධයක් වැළඳෙයිද? Will I get a heart attack? தற்கொலை பண்ணி செத்து போவேனோ? සියදිවි නසා ගැනීමක් සිද්ධ වෙයිද? Will I commit suicide? அப்படி நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. தேவன் இதெல்லாம் எண்ணி வச்சிருக்கிறாராம். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. එද? උන්වහන්සේ හිසකේ සියල්ලම ගණන් உன்னுடைய කර தலையில் තිබෙනවලු. இருக்கிற முடியெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ඔබේ හිසකේ සියල්ලක්ම උන්වහන්සේ ගණන් කර තිබෙනවා. Every hair of your head has been numbered by the Lord. ஓ அடைக்கலான் குருவியே, ගේ කුරුල්ලනි. O sparrow, ஓ தகவிலான் குருவியே, වැහිලිනිනි. O swallow, என்னுடைய சித்தமில்லாமல் நீ ஒரு நாளும் தரையில் விழுவதில்லை. මාගේ කැමැත්තෙන් තොරව කිසිදා ඔබ බිම වැටෙන්නේ නැත. you will never fall to the ground except உன்னுடைய it be my நாட்களை will. நான் அறிந்திருக்கிறேன். ඔබගේ කාලය ඔබගේ දවස් මා දැන I සිටිමි. know your days. உன்னுடைய காலங்கள் என் கையில் இருக்கிறது. ඔබගේ කාලයන් මගේ අතේය. Your times are in my hand. எவ்வளவு தைரியமாய் முன்னேறலாம். කොයිතරම් එඩිතරව අපට ඉදිරියට යා හැකිද? How boldly we can go ஒரு forward. நாள் அவருடைய சித்தத்தின்படி இந்த தரையில் நானும் விழுவேன். එක්තරා දවසක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි මාද මේ බිම වැටෙන්නෙමි. One day, according to His will, I will fall to this ground. ஒரு கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுவது போல நானும் விழுவேன். ගෝධුම බීජය පොළවට වැටෙන්නක් මෙන්ම මමත් වැටෙමි. I will fall to the ground as a என் grain of தேவன் wheat. என்னை நேசிக்கிறார். මගේ දෙවියන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනසේක. My God loves me. இந்த வார்த்தைகளினாலே கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. මෙන්න මේ වචන කරුණ කොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනසේක්වා. May the Lord bless us through these words.